تسلیم صاحب؟ بہت اعلیٰ جواب دیا، واہ جی ہو تسلیم صاحب، بہت اعلیٰ جواب دیا۔ کر دیتا ہوں جو آپ کے علامہ صاحب جن کو آپ اتنا علامہ کہہ کے بٹھا دیتے ہیں، آپ جو بھی گفتگو کرتے ہیں ان کے دلوں پہ مورے لگ چکی ہیں، یہ نہیں سنیں گے۔ ہاں، جو بھی وہ گفتگو کرتے ہیں آپ کے علامہ صاحب، وہ جماعت احمدیہ اور ہمارے خلفاء، ہمارے جو مسیح موعود امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ کوئی بھی سوال کر کے دیکھ لو، سیدھا ادھر جاتے ہیں۔ تو یہ کیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے؟ سانی صاحب بتائیں مجھے، تسلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب، تو یہ تعلیم ہی نہیں ہے۔ تسلیم صاحب، علامہ صاحب پہ وہ حدیث فٹ بیٹھتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، بندر سور والی، علماء والی، وہ حدیث بالکل فٹ بیٹھتی ہے علامہ صاحب پر۔ جزاک اللہ جی، بس بات ختم ہو گئی۔ تو کشمیری صاحب آپ کے لیے میں آیا تھا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس لیے دیکھیں، یہ کشمیری صاحب جو ہے نا، ہمارے پیارے بھائی ہیں اور ایک پاکستانی بھائی ہیں، یہ ان کا دیکھیں اخلاق، یہ کبھی کسی کو بدتمیزی نہیں کرتے، جماعت احمدیہ کو ٹارگٹ نہیں کرتے، ہمارے انبیاء، ہمارے سارے انبیاء جتنے بھی لے لیں، حضرت آدم سے لے کر اب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، کبھی انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، نہ انہوں نے ہمارے خلفاء کو کبھی کیا، نہ انہوں نے ہمارے مسیح موعود امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کوئی غلط الفاظ۔ تو کیوں نہیں یہ نمونہ حاصل کرتے علامہ جو ان کو آپ نے علامہ کا رتبہ دیا ہے، اور آپ کے دوسرے دیگر جو مفتی صاحب آتے ہیں؟ جزاک اللہ جی، مجھے اجازت ہے۔ علامہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں، تسلیم صاحب علامہ ان کو کہہ رہے ہیں، وہ تو مداری ہے، سرکاری مداری ہے، وہ علامہ تھوڑی ہے۔ یہاں پر پھر سمجھائیں ان کو، حسینی صاحب کو سمجھائیں، انکل حسینی صاحب کو سمجھائیں۔ حسینی انکل تو خود ان کو موقع دیتے ہیں۔ ابھی راشد رانا صاحب کے ساتھ بحث چل رہی تھی، وہ کیا کچھ نہیں کہہ رہا تھا علامہ ان کا سرکاری مداری، لیکن حسینی انکل انجوائے کر رہے تھے، اور یہ ان کو شرم نہیں آتی رانا صاحب کو، اس سے بحث کر رہے تھے، لعنت ڈال کے نیچے اتر جاتے اس پر، بحث کر رہے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں، خلیفۃ الثانی علیہ الرحمہ کے بارے میں، وہ یہ اسے انجوائے کر رہے ہیں، اسے انٹرٹین کر رہے ہیں، اس پہ دو لفظ ڈال کے لعنت ڈال کے نیچے اتر جاتے ہیں۔ حسینی انکل انجوائے کرتے ہیں، یہ سارا کام حسینی انکل خود کرواتے ہیں، آپ کو پتہ ہے حسینی انکل جو کرتے کر رہے ہیں نا، بہت زیادہ بڑھ گیا آپ کے کندھوں پر حسینی انکل۔ حسینی انکل خود کر رہے ہیں یہ سارا کام۔ حسینی صاحب، آپ پہ سارا ہوتا ہے الزام، اور آپ پہ سارا برڈن، اور آپ پہ ساری ذمہ داری آتی ہے حسینی انکل۔ باتیں ہو رہی ہیں یہ میں ہی بول رہا ہوں نا۔ نہیں حسینی انکل، آپ کو دیکھیں، آپ کو غصے نہیں جس ہونا وقت چاہیے۔ علامہ صاحب بھونک رہے تھے، جس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ علامہ صاحب بھونک رہے تھے، اس وقت آپ انجوائے کر رہے تھے، ان کو نیچے اٹھا کے پھینکتے، ان کو پیروں میں رکھتے علامہ صاحب کو، آپ نے کیوں اپنے بٹھایا ہوا تھا ان کو؟ وہ علامہ ہے، وہ مداری ہے، سرکاری مداری ہے، صرف بھونکتا ہے نبیوں پر، اللہ تعالیٰ کے سچے نبیوں پہ بھونکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سچے انبیاء پہ بھونکتا ہے، اتنا خبیث علامہ ہے وہ۔ شرم آنی چاہیے حسینی انکل آپ کو بھی، اور یہ رانا راشد کو بھی، بھونکتا ہے۔ میں نے تو یہ کوشش کی تھی کہ ایک مرتبہ میں جو کہنا ہے کہہ دوں کہ خبیث خاموش ہو جائے، لیکن یہ میرا کامیاب نہیں ہوا، میرا پلان۔ میں تو یہ چاہ رہا تھا، یہ خبیث ابھی تک بھونکتا رہے گا، ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے سرکاری مداریوں کے۔ وہ علامہ نہیں ہے، وہ ایک پنچر باز مولوی ہے، صرف سرکاری مولوی۔ غلطی سے رانا راشد کو بھی نام لے کے بیچ نہیں، مجھے تو نہ آپ کہیں، میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی بھائی، میں نے علمی جواب دینے کی پوری کوشش کی۔ رانا راشد خود اسے انٹرٹین کر رہا تھا، رانا راشد چاہتا ہے اس کے اندر غیرت ہوتی، ڈوب کے مر جاتا اب تک رانا راشد، غیرت ہوتی تو اس کے سے بات کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، وہ آگے سے گالیاں دے رہا ہے خلیفۃ الثانی کو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، رانا اس کو انٹرٹین کر رہا ہے۔ رانا تو خود کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، رانا صاحب کو تو اسے بات ہی نہیں کرنا چاہیے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے سارے جماعت والوں کو، جماعت والوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے علامہ یہ خبیث خنزیر کا، علامہ خنزیر کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ بات تو سن لینا رحیل صاحب، بات تو سن لیں۔ بمباسٹک صاحب بات کر رہے تھے، میں نے اس کا علمی جواب دیا، میں نے کوئی غلط بات تو کی نہیں ہے، نہ کوئی انہوں نے گالی میں نے سنی ہے کوئی ایسی، جو علمی طور پہ مجھے معلوم تھا میں نے اس کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ازواج کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ بولے تو نہیں ہو رانا صاحب؟ میں نے جواب دیا نا، میں نے جواب دیا اس میں، اس کا کیا جواب دیا تم نے کخ بھی جواب نہیں دیا رانا صاحب، تم نے کخ بھی جواب نہیں دیا، تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے، اس کو انٹرٹین کیوں کر رہے تھے آپ؟ آپ دے دیں جواب، آپ دے دیں۔ غلط بات ہے، ایسا نہ کریں، ہرگز ہمیشہ مقبول جواب دینا چاہیے۔ آپ رانا صاحب کے اوپر اس طرح دروغہ بند کرنا، ان کو چاہیے تھا علامہ عامر نبی خنزیر پر لعنت ڈال کے نیچے اتر جاتے، ان کو چاہیے تھا علامہ عامر نبی خنزیر پر لعنت ڈال کے نیچے اتر جاتے، اس کو انٹرٹین کیوں کر رہے ہیں؟ جواب جو دیے ہیں وہ غلط نہیں دیے۔ کسی کو یہ لگا ہے کہ انہوں نے غلط جواب دیا ہے تو وہ ایک جواب بتائیں کہ انہوں نے کوئی کون سا وہ ٹھیک کر دیں اگر میں نے غلط اس کو جواب دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟
मिनट रही, इनको एक जवाब मिनट, देने हर की जरूरत वक्त क्या है? हमने उसको लाने डाल के हमें नीचे जवाब उतर जाए। देने के लिए खड़ा किया जाता तो हम जवाब मिनट, देते सर, हैं। सर, कोई मसला चुप नहीं, रहे। जवाब देने में हर्ज तो नहीं है, कोई भी अच्छी बात जैसा नहीं है। एक मिनट जैसा एक मिनट हमारे अंतई मोहतरम टॉक मास्टर साहब आए हैं, उनकी बात सुनते हैं। मैं ये कह रहा था, शुक्रिया जी, मैं ये कह रहा था कि जब मुजरिम हुसैनी भाई ठहरे तो मुझे ये बताएं कि फिर किसको डूब के मरना चाहिए। तो ये डूब के मरने वाली बात मुझे बड़ी क्लिक की है जी। ये सारा ड्रामा हुसैनी अंकल खुद करवाते हैं टॉक मास्टर साहब, ये सारा ड्रामा ये खुद करवाते हैं। ये अल्लामा आमिर खंजीर को खुला टाइम देते हैं, फ्री हैंड देते हैं। वो जितना उसने सच्चे अल्लाह के सच्चे अंबिया पे भौंकना होता है, अकाबिर पे हमारे भौंकना होता है, भौंकता है आकर। सेंसिबल बंदा बन के बैठ जाता है यहाँ पर आकर, और फिर जब भौंकने पे आता है फिर भौंकता ही रहता है। राणा ये तो राणा साहब को चलती चाहिए है, कि टाइम ये ना तो करें। ये तो ये तो नहीं चलती है, है इसलिए तुझे अगर ऊंचा आपको उड़ाने तकलीफ है तो के लिए। सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा। राणा साहब को चाहिए था उसको एंटरटेन ना करें और लाना डाल के नीचे उतर जाए। राणा साहब को ये चाहिए था। तो अगर मैं उतरता उस वक्त तो अगर कोई ये सवाल साबित बंदा होता है करे कि हम उसको जवाब जवाब नहीं देना देते। जरूरी है, हम इल्मी तौर पे बाकी जवाब उससे देने नहीं में जाना चाहिए, सब नाकाम हो छोड़ चुके छोड़ हैं, के ऐसी बात कोई नहीं है। बंदा करता रहे। आप ये भी तो बताएं ना। होता अंकल तो ये बराज साहब हैं हमारे एक, उन्होंने भी ये रहील की ब्राड पर कहा है कि ये सारी जिम्मेदारी सैनी अंकल है और सैनी अंकल शातमियत कराते हैं। ये उनके अल्फाज हैं, पूछ ले रहील साहब से। रहील साहब बताएं हुसैनी क्या कह अंकल रहे तो थे वो। खुद हुसैनी अंकल, मैं तो पहले ही कहता हूँ हुसैनी अंकल खुद उसको फ्री हैंड देते हैं, फ्री हैंड देते हैं हुसैनी अंकल उसको, और वो भौंकता है आगे। अल्लामा खंजीर भौंकता है आगे, सिर्फ सच्चे अल्लाह के सच्चे अंबिया पे यार इनके दिलों पे मोहर लगी है, इनके दिलों पे मोहर लगी आगे, सिर्फ अल्लाह के सच्चे अंबिया पे भौंकते हैं, हमारे अकाबिरों पे भौंकते हैं खबीस। और फिर कहते हैं कि मैंने गुस्ताखी की थी अजहर मिर्जा साहब की, मैंने तो एक मरतबा गुस्ताखी अजहर मिर्जा साहब की कर दी, मैंने कहा मैं एक मरतबा कर देता हूँ, बाकी ये खामोश हो जाएगा। अल्लामा आमिर खंजीर नहीं हुआ खामोश, सारा ब्लेम मुझ पर हो गया, सारा इल्जाम मुझ पर हो गया कि मैंने भी गालियां दी अजहर मिर्जा साहब को। मैंने तो एक मरतबा गाली देके बात खत्म करने की कोशिश की थी। मैंने कहा था मैं एक मरतबा गाली दे देता हूँ और उसके बाद ये खामोश हो जाएगा बंदा। आपने कोशिश की, आपने गलत रास्ता इख्तियार किया था, उसमें ये बात दुरुस्त है कि आपकी ही जीत है, क्योंकि आपको वो मुसलमान करने लगे थे तो लेकिन मुसलमान कर नहीं पाए। जज्जा साहब मैंने कहा, साहब को भी गलत कहा, बहुत बुरे लफ्ज हाँ, भी बोले, सब सुने कुछ जवाब जो सुन लें जज्जा साहब, मैंने कहा मैं एक मरतबा तबर्रा कर देता हूँ अजहर मिर्जा साहब पर, इसकी जबान बंद हो जाएगी, ये खुश हो जाएगा और ये आगे से अजहर मिर्जा साहब को लान तान नहीं करेगा। मैंने एक मरतबा तबर्रा कर दिया। साहब मुझे इल्म है जो आपने किया वो ठीक है, आपको अभी वो उस उम्र में नहीं है, नदानी में आपने जो भी कर दिया वो कर दिया आपने, मुझे इल्म है इस बात का। इसलिए मुझे कुछ बंदे कह रहे थे कि साहब उनको कह रहे हो तो साहब क्यों कहते हो। मैं कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि बच्चे जो होते हैं उनमें कोई जुनून तो होते हैं, लेकिन रास्ता ऐसा इख्तियार करते हैं कि जिससे वो जो है वो गलत चीज़ बन जाती है। एक मिनट, मुझे कॉल आ रही है, मैं कॉल सुन लूँ। जज्जा साहब मैंने दिल पे पत्थर रख के एक मरतबा अजहर मिर्जा साहब पे तबर्रा कर दिया रहील और साहब मैंने मेरी कहा बात कि तबर्रा सुने, करने के बाद आपने ये जो भी किया अल्लामा ना आमिर खंजीर वो खामोश आपका हो और अल्लाह जाएगा, का मामला है। लेकिन ये रहील खामोश नहीं साहब हम हुआ। आपको कुछ नहीं कहते, आपका और अल्लाह का मामला है, जो आपने किया उस पे सुन ले ना बात राणा साहब, सुन ले आप, सुन ले अभी उसके बकवास मुझे भी कोई सुन लेते ना, आपकी मेरी बात से बात भी सुन कोई ले। चीज अभी नहीं है, अल्लामा लेकिन बात साहब, ये है कि मेरी बात सुने। जब वो फतवा हमेशा 3 जाहिर पे सवाल लगता है, उठाए गए थे यहाँ, मेरी बात सुन लें, फतवा 3 हमेशा सवाल उठाए जाहिर पे गए थे। लगता है। सुन राणा लेना, साहब बात तो खामोशी सुन से ले, बात अब सुन आप ले। अपनी बात करी जाएंगे। यहाँ 3 सवालात उन्होंने उठाए थे। अच्छा रहील, मुझे भी एक जवाब दे दो। वो जो आमिर नजीर ने सवाल किया है, कसूर तो फज्जे की माँ के रिश्तेदारों का था, फज्जा तो तेरा हजरत मसीह मौद ये आ गए, अलैहिस्सलाम ने ये आ गए, फज्जे ये की माँ 50 को साल तक लुड़ी से इनकी दूर जबानों कर पर लकवा दिया। पड़ा कसूर रहा, तेरी गंदी 50 साल ज़ुर्रियत तक इनकी का है, जबानों पर अकबर लकवा पड़ा रहा, खान। 50 साल कसूर तक तेरी अयाशियां गंदी करती रही ज़ुर्रियत का है, जमात में तेरी रहकर। गंदी ज़ुर्रियत का अब ये कसूर है, अल्लाह ताला के अकबर सच्चे खान। अंबिया पे भी भोगेंगे और अच्छा खलीफा जो मेरी सानी बात तो रहमत सुनना, आमिर नजीर का सवाल वैलिड है ना भाई? कसूर तो था फज्जे की माँ के रिश्तेदारों का। यार मैं इसको गाली निकालूंगा ना तो ये अकबर कुत्ते चुप कर जा, अकबर खान को पट्टा डाल दें, दूर कर दिया अकबर खान को पट्टा डाल अकबर दें, कुत्ते चल जा, अकबर कुत्ते अकबर चल खान जा को तो पट्टा डाल दें। ये 50 साल तक लकवा पड़ा रहा इनकी जंबा साहब की जबान पे, 50 साल तक लकवा पड़ा रहा अयाशिया की जमात में रह के अब खलीफा पे भोगना शुरू कर दिया। हमारे काबर को गालियां पड़वा रहे हैं, कोई शर्म भाई फज्जे की माँ का क्या कसूर था, इसका जवाब तो दे दो। तेरी माँ का क्या कसूर था? तेरे बाप का क्या कसूर था? तेरे बाप का क्या कसूर था जो तेरे जैसे नजीस औलाद पैदा की? तेरे जैसे नजीस औलाद पैदा की, तेरे बाप का क्या कसूर था? तेरे बाप का क्या कसूर था? तेरी माँ का क्या कसूर था? अकबर कुत्ते को भौंकने दो, अकबर कुत्ते भौंक, अकबर कुत्ते भौंक थोड़ा सा और।
शाबाश भौंक बाबू भौंक का और फज्जे की माँ का भौंक कसूर भौंक बता और को वो भौंक जैसे भौंक होते हैं। तुम्हारे जंबा साहब ने सारे दावे वापस ले लिए, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। हाँ तुम्हारे हाँ जंबा बिल्कुल साहब ने वापस सारे ले दावे लिए, वापस ले बिल्कुल लिए। वापस ले तुम्हें लिए डूब के मर इसको। जाना की माँ का चाहिए। कसूर उसने बता दो। अकबर वापस खान ले साहब, लिए। तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारे जंबा साहब ने सारे दावे वापस ले लिए, तुम्हें डूब के मर जाना वो चाहिए। कह रहा था मैं अकबर जनूब खान की साहब, मैं तुम्हें डूब के मर उसके जाना चाहिए। तुम्हारे डूब के जंबा मर साहब ने जाना सारे चाहिए। दावे वापस ले लिए। मरवैयो अगर एक लफ्ज भी आमिर नजीर साहब के खिलाफ बोला तो मेरा दिमाग आमन नजीर एक कुत्ता मिनट मलिक साहब, है। एक मिनट मैं ना मुकदमा बढ़िया है, एक मिनट ठहरो। मिर्जा पैर कुत्ता है, चलो मिर्जा पॉप तो काला पॉप खंजीर कुत्ता है। मलिक हमारी साहब ऐसी ठहरो। कैसी जिंदगियों कुत्ती ने पकड़ो। मलिक साहब एक मिनट और मिर्जा मसरूर की लाती शक्ल के मुतला में बह गए तो फड़िया और हराम जाते मिर्जे मसरूर की लाती दुनियत और माशाल्लाह, वाह भाई वाह। सैनी साहब, यहाँ इल्मी माहौल क्यों नहीं पैदा होता? हाँ, ये देखिए, मैंने जो तो भी आप ही कोशिश पैदा की है, करते मेरी हैं। बात सुने ना, जो देखिए मेरा नाकस इल्म था सैनी साहब, मैंने राणा साहब देखिए, उसके मुताबिक जवाब दिए। जो रहील साहब अहमदी बात कर रहे थे, इल्मी बातें कर रहे थे या नहीं? मेरी बात तो सुने ना, और मेरी बात नहीं, सुने ना। आपकी बातें ही सुनते हैं, कभी कभी हमारी भी सुन लिया करें। दूसरा, तस्लीम साहब जो बातें कर रहे थे इल्मी, वो भी तस्लीम आप साहब सुन ने रहे बहुत अच्छे जवाब दिए माशाल्लाह, बहुत अच्छे जवाब। उन्होंने भी बेहतरीन जवाब दिए, आपने बेहतरीन जवाब दिए, रहील साहब ने बेहतरीन जवाब दिए, तो फिर कैसर मलिक साहब ने भी बेहतरीन जवाब दिए। हुसैनी साहब, जब तक ये दिमागों से खन्नस नहीं निकलेगा ना हाँ। तकरीब का, नहीं, आप ये लोग तो- नहीं समझ पाएंगे। हाँ, वो नहीं, ये तो तहरीरात है। जो भी आप हजरत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पेश करते हैं ना, वो तहरीर में कोई एतराज वाली बात नहीं है। बार बार आपको वो तो हम है। ये समझाते हैं, बार बार ये तहरीर समझाते हैं आपको। राणा राशिद देखो, मेरे साहब जैसा कब जब ये शरीफ- रहील जब ये बैठकर अल्लामा अमर नजीर साहब के ऊपर मैं बात कर रहील रहा को था नहीं तब जानता, क्यों नहीं मैं आपको नहीं याद जानता। आया? ओ, रहील को मैं नहीं जानता, मैं डिसोन करता हूँ। सर मुझे नहीं पता, वो आप उसको क्यों बोलो। मैंने नहीं कुछ मतलब तब मुझसे आपने मेरी रोकना बात चाहिए है। था ना, मुझसे आपको मेरी रोकना बात चाहिए है। था कि भाई नहीं वो करो, मेरे से नहीं वो रुकता मिर्जा भाई, साहब के मेरा ऊपर बात करेगा वो बाद आपके में। अमर नज़ीर का ही पाला हुआ है। आपके अमर नज़ीर अमर का पाला नजीर हुआ साहब बंदा का है वो। पाला हुआ होता हाँ तो जी। यहाँ पे बैठ के अमर हाँ। नजीर साहब को गालियां ना देता था। तो अमर नज़ीर रहील को साहब पाल के अब उसी के गिरबान को ले रहे हैं ना, वो हम क्या करें? हमें माफ करें भाई। तो मैंने फिर कुछ वो नहीं मिर्जा साहब के हाँ। गालियां पड़वाएगा, फिर आपको फायदा होगा। कहा। यार देखो, अब आपकी यही तो बदबख्ती है आप लोगों की कि अगर रहील कुछ कहेगा तो हम हजरत मिर्जा साहब पे जाएंगे। कितनी बड़ी रहील बात है। हमारे काबर को कुछ कहेगा, हम आपके काबर इसके तो काबर रहील की से ऐसी मैं की बात तैसी करो फेर भाई, मैं देंगे। जिम्मेदार नहीं हूँ। रहील को लो ऊपर जी, ऊपर ले बात करेंगे। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझसे बात ना करें इस बारे में। हम प्लीज रहील के काबर की ऐसी की तैसी कर देंगे, आपके काबर की नहीं बात कर रहे हम। देख ले, आप देख रील क्या के ऊपर लें? लेके बात करें भाई डायरेक्ट। मैं इन चीजों से बाहर हूँ। मैं ना कोई गाली देने के हक में हूँ, मैं सिर्फ इल्मी बात करने के हक में हूँ। मैं सीखने आता तब हूँ। आपसे रोका नहीं गया, अब आप आपके आगे आगे सैनी साहब को अटैक करना शुरू कर दिया आपने कि जी मैंने ऐसे ना सैनी करें साहब को वैसे ना बुरा करें। नहीं कहा, मैंने उनको नहीं बुरा कह रहा हूँ सैनी तब साहब को। रहील को यहाँ पे बैठ के बुरा बोले ना आपके, उसने क्यों किया ये? गलत है, नहीं कहना चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ उसको, क्या नहीं कहना चाहिए। यही कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ। जो लोग तब आप कह रहे थे मैं बड़े अच्छे जवाब दे रहा था, मैं बड़े अच्छे जवाब दे रहा था, उसको जस्टिफाई कर रहे थे, वो उसकी गालियां नजर नहीं आ रही थी उसने आपको? मुझे मुखातब किया ना, तो मैंने कहा भाई मैंने कोशिश की, अगर गलत है तो सही कर दे मेरे जवाब। आपने भी राणा साहब का और तस्लीम साहब ने भी कहा कि मेरे जो एतराजात हैं और जो मैंने पहली बदजुबानी की है, उसका आप जवाब दे रहे थे। तो मेरे क्या किसने एतराजात बदजुबानी और की? क्या बदजुबानी है मेरी, वो बताएं नहीं, जरा। आपने तो कुछ नहीं की, आप मैंने तो नहीं कहा ये। आपने भी कहा और नहीं। उन्होंने भी कहा, मेरा नाम लेके आपने कहा कि हाँ। इसको ये जवाब होना चाहिए। तो नहीं मेरे नहीं को- नहीं, आपको फिर ये आपको नहीं कौन कहा सी मैंने। बात है जिसका जवाब दे रहे हैं? मैंने आपको नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। तस्लीम साहब से सुना आपने, उन्होंने मेरा नाम लिया? मैंने, हाँ उन्होंने कहा होगा, तो मुझे नहीं पता, उन्हें पूछ ले। उनका आपको मैं कह पता रहा हूँ कि नहीं। मुझसे मेरी बात करे ना, मुझे तस्लीम साहब का मैं पता है आज कह ना रहा रहील हूँ, साहब का पता है। जब आप उनको शाबाश दे रहे थे और वो मैं मेरे उनको इस मतलब बात में शाबाश थोड़ा दे रहा था कि हुसैनी साहब को कहा, मैं कह रहा था कि बहुत बेहतरीन जवाब दिया है हजरत मैं- खलीफतुल मसीह सानी की। किस चीज का बेहतरीन जवाब दिया है? जो तहरीर है, जो बात हो रही वो थी। जो तारीर है उन्होंने तो कहा वहां लिखा ही नहीं कि आगे बढ़ सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही लिखा ये हुआ ये है। ठीक है, बात लिखा हुआ है या यार, नहीं लिखा मैं हुआ? क्या करूं, उन्होंने आप लोगों बेहतरीन को जवाब समझ कौन सा क्यों नहीं दिया? आती बात की। जो बात वहां वो कहते हैं नहीं लिखी हुई, वो ठीक कह रहे हाँ, हैं। जैसे आप बयान कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है लिखा हुआ अच्छा, वहाँ। मैं क्या इंटरप्रेट कर रहा हूँ वो आपसे बताएं जरा। मुराद आप लोग, यानी वो यार फिर अमर आप नज़ीर फिर साहब। स्लिप हो गए।
اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا؟ لگائیں تحریر، ابھی پڑھتے ہیں، ابھی لگائیں تحریر، لگائیں۔ یہ بتائیں کہ جو لکھا ہوا ہے جس کا انکار کر کے گئے اپنے تسلیم یار صاحب، تسلیم صاحب نے جو جواب، میری بات تسلیم صاحب نے جو بہترین جواب دیے وہ انکار کر کے گئے کہ نہیں لکھا ہوا، اور آپ نے بھی کہا ہاں ٹھیک ہے۔ آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں، یہ نہیں میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، میں کیا انٹرپریٹ کر رہا ہوں، بتائیں میں کیا انٹرپریٹ آپ سے مراد نہیں علامہ صاحب یا پھر وہی جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ سے مراد آپ کر رہے ہیں، وہ تو علامہ صاحب تو نہیں، حسینی صاحب یہ باتوں کے چکروں میں میں نہیں آؤں گا، میں عرض یہ کر رہا لفظوں کے ہوں گنجلوں میں میں بہت آگے ہوں، ووکیبلری میں۔ جو بات وہاں لکھی میں آپ کی کوئی ہوئی ہے حسینی صاحب دیکھیں ڈسرسپیکٹ اور نہیں کر انہوں نے سکتا، کہا نہیں لکھی ہوئی، آپ نے کہا نہیں کرنا چاہتا۔ حسینی صاحب میری بات سنیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، میں بہت عزت کرتا ہوں آپ کی، یہ میں آپ کی کا کوئی احسان ہے میرے disrespect اوپر نہیں کہ کرتا۔ آپ میری عزت کرتے ہیں، میں آپ میرے سے بہت زیادہ نالجبل ہیں، لیکن آپ آپ دیکھیں میری بات سنیں، آپ یہ بات کو غلط مانی نہ دیں پلیز۔ آپ اچھا نا جو اصل میں نے کیا غلط مانی کرتے دی ہیں، ہیں وہ بتا دیں ذرا رانا صاحب، جو غلط مانی دی ہیں وہ بتائیں میں صرف اتنی بات عرض کر رہا رانا ہوں، صاحب، جو میں نے غلط مانی دی ہیں وہ میرے لفظ بتائیں، میں اس کو کاٹ دوں ابھی، بتائیں۔ میں نے یہ بات کہی کہ جی تسلیم صاحب نے جو اس تحریر پر جو موقف تسلیم اختیار صاحب نے میرا منہ بند کرایا، میرے متعلق وہ کہہ رہے تھے اور میں یہ ان تو کو اب آپ پوچھ کی رہا تھا ایکسٹرا یہ باتیں لکھا ہیں، ہوا میں ہے نے یا اس نہیں بات لکھا پہ ہوا؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں نے لکھا ہوا، اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نہیں لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ حسینی صاحب کو تو انہوں نے یہ کہہ کے منہ بند علامہ کروایا حسینی صاحب صاحب کا نے کہ وہاں پہ ایسے لفظ ہی نہیں لکھے ہوئے، رانا صاحب آپ کہتے ہیں لکھے ہوئے ہیں، اب حسینی صاحب کیا کریں؟ کیا کروں میں یار آپ ان کو کی بات کیا، نہیں میں کیسے سمجھاؤں آپ لوگوں کو، میں کیسے ہر یہی بندے کی سمجھائیں بات کہ یار ایسے لکھے ہوئے سمجھائیں ہیں نا، نہیں لکھے آپ سیدھا سیدھا بتائیں کہ پا سکتا ہے درجہ یا نہیں پا سکتا، اتنا بتائیں۔ دوبارہ وہ میں بات سمجھا دوں لکھی آپ کے ہوئی ہے یا دماغوں میں نہیں؟ کیا بھرا ہوا ہے، نہیں ہم آپ نے کے کوئی دماغوں میں کیا بھر گیا سال صاحب، میں میں کیسے اس کو نکالوں؟ رانا صاحب میں نے کوئی انٹرپریٹیشن کی ہی نہیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ لکھے اچھا یا نہیں مجھے لکھے، سال اتنا کہہ صاحب رہا ہوں۔ سے حسینی بھائی آپ بیچ میں سے نکل جائیں، ذرا سیڈ ہو جائیں، میں سال صاحب کو سمجھا وہ تو مجھے جھوٹا کر کے گئے ہیں کہ تم نہیں غلط آپ کہتے سچے ہیں، ہو۔ آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ جھوٹے نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ جھوٹے نہیں، بس میری گواہی آپ کے ساتھ۔ اچھا سال کیا سب بھائی سمجھائیں کہ درجہ پا سکتا ہے یا نہیں پا سکتا؟ سال صاحب بات یہ ہے، بات صرف اتنی سی ہے، چھوٹی سی بات ہے، آپ کسی بھی احمدی کو اوپر بلا کے پوچھ لیں، یہی جواب ہوگا اس کو بات کرنے کا۔ میں بھی یا تو آپ تحریر لگا دیں، میں آپ کو تحریر سے پڑھ دیتا ہوں، نہیں تو اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مفہوم یہی ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی سب کو دی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی افضل ہیں۔ پا سکتا ہے، پائے گا، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ پا سکتا تھا لیکن اب نہیں پائے گا کوئی بھی۔ ہاں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کتنا اپنے آپ کو کمپلیٹ کر لیں، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، گالیوں کی عادت چھڑوا لیں، مطلب نیک بن جائیں، جھوٹ نہ بولیں، چوری نہ، جو اچھی باتیں ہیں جتنی پیدا کر سکتے ہیں کریں، لیکن مجھے بھی پتا ہے کہ میں اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکتا نا۔ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے آلریڈی اپنے علم سے، علم الغیب سے ہمیں بتا دیا ہو کہ قرآن پاک میں واضح طور پہ وہ رسول پاک ہے۔ یہی بات کو بیان کر رہے ہیں خلیفۃ المسیح ثانی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی اور الگ بات بیان نہیں کر رہے وہ۔ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ سے آگے بڑھ سکتا ہے تو اس میں وہ یہی بات بیان کر اس کا میں اپنا سر پیٹ لوں، یہی مطلب ہے بڑھ سکتا ہے کا مطلب آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ بڑھے گا کوئی نہیں، ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بڑھ جائے گا، بڑھ سب سکتا سکرین ہے۔ بڑی کر دیں میری۔ رانا صاحب یار ججر صاحب یہ کی لوگ نے، رانا صاحب تھوڑا سا آپ اگر مضبوط رہیں، صبر کریں تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے میں مضبوط ہوں، اب آپ سمجھا لیں، میں خاموش ہوں، میری بات حوصلے بلند رکھیں رانا صاحب، حوصلے بلند رکھیں۔ کوئی نہیں، مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو اس میں بات صرف اتنی ہو رہی ہے کہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا کہ بڑھ سکتا ہے، یہ لفظ ہے یا سکتا نہیں؟ ہے کا مطلب ہوتا ہے، میری میں نے مطلب نہیں پوچھا رانا صاحب، پہلے کا بعد میں سب شامل رانا ہوتا ہے صاحب اس نہ میں۔ میں نے مطلب بتایا نہ میں نے مطلب یعنی پوچھا۔ صاحب اس کا مطلب آل ٹائم ہے رانا کہ صاحب پورے ٹائم میں کوئی بڑھ سکتا تھا، اب دیکھیں پہلے بھی تھا، بعد میں بھی ہے، سب کے پاس اپرچونٹیز موجود ہیں، لیکن رسول پاک بڑھ گئے۔ سمپل بات ہے، سمپل، کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ سمپل۔ رانا صاحب میں نے تو کوئی تفسیر کی نہیں، نہ گمانہ کی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ بڑھ سکتا ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن جو آپ اس کا مطلب ٹھیک کر رہے ہے۔ ہیں تسلیم وہ صاحب غلط کہہ ہے۔ رہے ہیں نہیں لکھا ہوا، ان کا یار کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو صاحب کو عبدالعلی چودھری صاحب کا میسج آیا تھا، نہیں لکھا ہوا، صاحب کو کیا اچھا کرنا ہے، ہم نے کسی تسلیم صاحب اوپر آؤ، وضاحت کرو، تسلیم صاحب اوپر بلاؤ، اوپر بلاؤ، اوپر جب بلاؤ، وضاحت آپ کریں۔ کہتے ہیں لکھا ہوا ہے، تسلیم صاحب کہتے ہیں نہیں لکھا ہوا، تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یار حسینی صاحب یہ نہ کریں یار، یہ تو آپ اچھا میں یہ نہ کروں، ٹھیک ہے۔
जो آپ کو پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں تسلیم صاحب آئیں گے ان سے پوچھ لینا, رانا صاحب سے ہاں. کیوں پوچھتے ہیں ان کا, سیدھی سی بات ہے. رانا صاحب آپ بھی بات کو ختم کریں کہ میں مجھ سے ان کو سمجھائیں کہ بڑھ سکتا ہے کہ زندہ انسان موجود ہیں, وہ آئیں گے ان سے پوچھ لینا. اگر وہ ان کو بلانا چاہتے ہیں تو تسلیم صاحب کہتے ہیں نہیں لکھا ہوا, رانا صاحب کہتے ہیں لکھا ہوا ہے, دونوں کا مطلب ایک ہی ہے نا. نہیں حسین صاحب یہ تو لکھا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ان ہے. کا مطلب ایک نہیں ہے, دونوں کا مطلب اچھا ایک دونوں نہیں کا مطلب ایک نہیں ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں نہیں لکھا ہوا اس کا مطلب کچھ اور ہے, اور یہ جب کہہ رہے ہیں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہے. جو بندہ کہہ رہا ہے لکھا ہوا ہے تو وہ درست کہہ رہا ہے, جو کہتا ہے نہیں لکھا ہوا وہ غلط کہہ رہا ہے. اچھا وہ غلط کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے یہاں جب وہ یہ کہہ رہے تھے, تو اس وقت آپ حسینی صاحب میں نہیں سن پایا, ہو سکتا ہے کہ میں کہیں ادھر اچھا ادھر ہوں. تسلیم صاحب کو لیں, وہ اپنی بات کی وضاحت متکلم خود کرے گا. پتہ نہیں آپ کو سینی صاحب سمجھ کیوں نہیں آ رہی. رانا صاحب نے بہت آسان بات کی ہے کہ بڑھ سکتا ہے کا مطلب ہے بڑھ سکتا تھا. ہاں یار ایسے بھلے آپ لوگ کیسے یار, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اچھا اردو کمزور ہے اچھا نا. ہوں تسلیم صاحب آگے, تسلیم صاحب بڑھ سکتا ہے, لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا؟ دیکھیں لوگوں نے درست ہوں نے کسی بندے کوئی بندے نو بلاندے ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਤੀਸਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ. ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾ ਲਿਆ. اچھا ہوں میں آپ کو میری بات سن لیں, آپ ذرا میوٹ کر لیں تاکہ میں اپنی بات مکمل کر دوں. ہاں نہیں یہ تو ہے بالکل. میوٹ کر لیں جو انہوں نے کہا ہے حسین صاحب, آپ بھی میوٹ کر لیں, وہ بتاتے ہیں اپنی. اصل بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں سب سے آگے بڑھ گئے. یہ بھی پڑھے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں سب سے آگے بڑھ گئے, اور خدا نے آئندہ کے متعلق بھی گواہی دی ہے کہ آپ آئندہ آنے والی نسلوں میں سے بھی آگے بڑھے ہوئے رہیں گے. اگرچہ یہ بات درست ہے عقلاً, یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مرتبہ پا سکتا ہے, مگر شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ عملاً ایسا ہونا ممکن نہیں, کیونکہ خدا نے یہ بات لکھ چھوڑی ہے کاتب اللہ لیغلبن انا ورسلی. عملاً ایسا ہونا ممکن نہیں کیونکہ خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا ہے جس کو تک کوئی بندہ نہ پہنچ سکا نہ پہنچ سکتا ہے. پہنچ سکتا ہے, وہ ماسٹر کہہ رہا ہے پہنچ سکتا ہے, نہیں کہہ سکتا, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. نہیں تو خود بھی کیا کہ پہنچ ان سے آگے بڑھ سکتا ہے, انہیں کیا بات ایک منٹ اور رہ گئی ہے. ایک یہ کہ نہیں کیا تسی ایک سارے مطلب خلاف ہی گل کرنی ہے نا پھر تسی. اچھا یہ خلاف ہے کہ جب یہ کہنے ہیں کہ بڑھ سکتا ہے یار رانا صاحب خلاف یا ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਫਕ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇ. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਅਮਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ. میں صرف اینا آکھیا ہے بھی یہ جڑا ہے حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے, یہ دا مطلب کی ہے کہ بڑھ سکتا تھا, اب نہیں بڑھ سکتا. یہ لکھی ہے بھی ہے, یہ اپنے کولوں لکھ بولن والے نے اپنے کولوں پڑھ دیتا ہے. اگر آپ نے تسلیم صاحب نے کیا ہے کہ گل ہی نہیں ہے, اپنے کولوں پڑھ کا جواب بہترین ہے میرے خیال میں. انہاں نوں آکھو تو دیکھ کے پڑھ کے بہت سامنے سکرین لگی, پڑھو والا تسلیم صاحب کی لکھا ہے. میری بات سنیں, میں پڑھتا ہوں, وہ آپ کا بہت بریک لکھا ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ حقیقت النبوت پیج 247 نکالیں. حقیقت النبوت کتاب کا نام ہے, وہ متنازع صاحب سامنے رکھیں, جو کہ صفحہ 247-248 ہے. آپ پورا دونوں پیج پڑھ دے, ہاں سینی صاحب گل مک جاندی ہے تھی. نہیں مینوں چلاکی جڑی ہے نا, چلاکی چھڑ دیو, یہ چلاکی چھڑ دیو کہ دو لینا دکھا کے کہنا جی ہے انہاں دا موقف ہے. تسلیم صاحب سن لو, مینوں اس چیز نہ کرتا ہے تسی کیا ہے کہ یہ جڑا بڑھ سکتا ہے یہ انہوں نے اپنے کولوں لگا دیتا, اتنے کوئی نہیں لکھی ہے. یہ ٹھیک ہے گل؟ دیکھیں حقیقت النبوت میں یار میں جڑا سوال پوچھا وہ سنیا تسی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے کولوں لگا دیتا ہے, یہ لفظ نہیں لکھے. ٹھیک ہے گل تہاڈی؟ جواب دے دیو, یہ جواب دے دیو. تنظیم صاحب ایک منٹ سانی صاحب نے کیا پوچھا ہے, صرف اس کا جواب دے دیں. ہاں جی, جو مدام بحث عبارت جو کتاب حقیقت النبوت میں کوئی کتاب نہیں پوچھی, انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اپنی طرف سے لفظ ڈالا ہے تو وہ بتا دیں. نہیں, یہ کہاں سے لے رہے ہیں پھر؟
हाँ अगर ये हकीकतुल नबूवत ये किताब नहीं है तो ये कौन सी लफ्ज है? बढ़ सकता है लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? ਉਹ ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੇਰਾ ए, सो- यार ये हेरा फेरी जजा छੱਡ साहब ਦਿਓ। साहब ये लफ्ज लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है लिखा हुआ है, के कहते हो तस्लीम साहब लिखे है या नहीं लिखे है? फर्जी तौर पर एक रसूल से बढ़ने का जिक्र मैं- किया, मैं- लेकिन फर्जी मैंने ये तौर दसो पे ये तो लफ्ज कोई लिखे है बात या नहीं है, नहीं? कोई फर्जी नहीं है, छोड़े एक मिनट। लेकिन आप ये अमलन दसो ये कोई लफ्ज शख्स- लिखे है या नहीं आप लिखे क्यों है? इसका दफा कर रहे हैं? आपको पता नहीं, आप पूरी तहरीर आपने पढ़ी नहीं है, आप दफा के लिए खड़े हो गए हैं इसके लिए। नहीं मैंने कहा ना पूरी तहरीर निकाले फिर, अगर मैं वो आप ये तो लफ्ज बढ़ तहरीर सकता सामने है है लिखे ना, है या नहीं लिखे है? तहरीर सामने है, इसको गौर से पढ़ें। तस्लीम देखो, साहब मैंने मैं- ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं किसी तर्जमे नाल नहीं, तफसील खाम नाल खा ऐसे तशरीह नाल आकर तावील पंगा ना नाल ले लिया करें, आप होता है। बात को उठा लेते हैं, जो बंदा पूछता है उतना से जवाब दे दें। मैं- अगला मेरा जजा सिर्फ साहब इतना- तुसां मुझे एक इत्थे मिनट कोई चुप गल करो नहीं यार, कि जजा साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। तस्लीम साहब ਇਹ ਦੱਸੋ मैं चुप कर जाना ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਗਏ ਕਰੋ। ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰ ਸਕਤਾ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ- ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਹੋ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਢਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ बढ़ सकता है ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਥ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਵੀ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜੋ ਕਿ ਨਾ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜੋ ਨਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤਸਲੀਮ ਗਏ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਤਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਦੋਏ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ 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 ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਜਿਤਨੀ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਗੀ, 1000 ਮਰਤਬਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਾਰੀਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ, ਦਿਆਨਤ ਦਾ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਤਬਦੀਲੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਊਚ ਨੀਚ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਲਿਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਘਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਫੇਰਿਆ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਲਸ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜਿਤਨਾ ਰਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਚਲੇ ਮੈਂ ਪੜਨ ਲਗਾ ਜੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤਸਲੀਮ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲਣ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਆਓਗੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਜੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ, रूहानी तरक्की का मैदान, जरा गौर कान खोल के सुन लो। फिर रूहानी तरक्की का मैदान, ये बात ये बिल्कुल सच्ची बात है कि हर शख्स तरक्की कर सकता है और बड़े से बड़ा दर्जा पा सकता है, हत्ता कि एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़ सकता है। मगर सुन लो हुणे सैनी साहब कान खोल के। नहीं हुणे तो तुसीं कहंदे बढ़ सकता यार गल ते सुनो ना, बोलन के विच के बोले हो। प्लीज चुप करो, प्लीज हुणे अपनी गल दे खिलाफ ओ प्लीज चुप कर जाओ, अपनी गल दे खिलाफ प्लीज अगली गल भी कर गए अपनी गल, अगली भी तो गल सुनो ना नाल। नहीं कि सानू नहीं सुननी, सानू सिर्फ बढ़ सकता था। ना तुम गलत गल कर रहे हो। नहीं बढ़ सकता था लफ्ज है या नहीं है? बस नहीं है मगर देखना है, मगर देखना ये है कि मगर देखना ये है कि मैदान में सबसे आगे बढ़ गए और खुदा के आइंदा के मुतल्लिक भी गवाही दी कि आप आइंदा आने वाली नस्लों से भी आगे बढ़े हुए रहेंगे।
यानी आपका ऐसा काम है कि कोई दूसरा इस तक पहुंच ही नहीं सकता, और मसीह मौद का दर्जा भी से कम दर्जे के हैं, और मसीह मौद का दर्जा भी से भी कम दर्जा के हैं। ये दलीलें आप तो लोगों को हमारे खिलाफ भड़का सकती है, मगर आइंदा ज़माना में खासियत को खा जाने वाली होगी, क्योंकि अगर रूहानी तरक्की की तमाम राहें हम पर बंद हैं तो इस्लाम का कुछ भी फ़ायदा नहीं, और फिर इसमें कोई खूबी नहीं कि एक को बड़ा बना दिया जाए और दूसरों को बढ़ने ना दिया जाए। हाँ, खूबी ये है कि मौका सबको मिले, मगर सुस्त और काहलों, और आगे पता नहीं आपने क्या लिखा है, पूरी इबारत लाएं। सैनी साहब ये डंडी मारनी छोड़ दें। उन्होंने कहा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे बढ़ गए। ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਡੰਡੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਡੰਡੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੰਡੀ ਮਾਰੀ ਕੋਈ ਡੰਡੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਐਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਡੰਡੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਤੇ ਡੰਡੀ ਮਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਡੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਡੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ। ਡੰਡੀ ਅੱਛਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਉਤਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਲਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਗਾ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਫਹੂਮ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕੀ ਮਫਹੂਮ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ सैनी अंकल ਕੀ ਮਫਹੂਮ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। आपने कहा है कि हज़रत मुस्लिम मऊद ने ये कहा है कि आगे तरक्की कर सकता है इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तौबा नऊज़ बिल्ला, जबकि ये लिखा ही नहीं है। तौबा नऊज़ बिल्ला कहने की लोड़ है। तस्लीम साहब आप ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जुनूनी काम है ये तस्लीम भाई या जजा भाई, ये जो लिखा हुआ है कि इस मैदान में सबसे आगे बढ़ गए, उससे पहले लिखा है कि खता के, ये बिल्कुल सही है कि हर शख्स तरक्की कर सकता है और बड़े से बड़ा दर्जा पा सकता है, हत्ता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़ सकता है जी। मगर देखना ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मैदान में सबसे आगे बढ़ गए, और खुदा ने आइंदा के मतलब भी गवाही दे दी कि आप आइंदा आने वाली नस्लों से भी आगे बढ़े हुए हैं। अब इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसपे आपने... जो आपने पढ़ा है एमटी साहब, क्या मैं इसके खिलाफ पढ़ा है मैंने कभी? नहीं मैं अब सवाल कर रहा हूँ तस्लीम भाई। मेरा और आपका एक ही सवाल है। ये मुझे जो कह रहे हैं कि तुम डंडी मार रहे हो, मैं गलत मतलब बयान, वो कौन सा है वो बताएं जरा। बल्कि इसमें ये मुझे बताएं कि इस्तगफार वाली कौन सी बात है? इनको मैं बताता हूँ। ये अल्लामा साहब को इन्होंने सुबह का बिठाया हुआ है और कह रहे हैं जी कि आपकी किताबों में आपके खलीफा साहब ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे मर्तबा पर बढ़ने के लिए आम लोग भी बढ़ सकते हैं। ये सुबह की ये इन्होंने रट लगाई हुई है, और यही डंडी है, और यही मुनाफकत है कि आप एक चीज को गलत मोड़ तोड़ पर बयान करते हैं। इसीलिए तो हम आपकी ब्राड पे नहीं आते। बेहतर है आप नहीं आया करें। ये तो अच्छी बात है कि आप नहीं आते। नहीं जजा साहब, तस्लीम भाई ये तो बहुत अच्छी बात है आप नहीं आते, लेकिन मसला मैं जो पूछ रहा हूँ कि इसमें हमें परेशानी क्या है? ये इसमें जो मेरे लिए कह रहे हैं कि मैं तोड़ मोड़ के बयान कर रहा हूँ, मैंने कब बयान किया है? मैंने तो बयान वो भी वो जानना चाह रहे हैं, अगर आप बता दें। वैसे उन्होंने पूरी बात पेश की है। देखें, अब मैं आपको एक चीज समझा दूं, इसका जो फहम है ना वो आपने समझाना है, वो सैनी साहब ने नहीं समझाना। जो असल बात है ना, आप समझते हैं कि जो आप समझते हैं सैनी साहब भी वो समझाएं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल बहुत जबरदस्त आपने, लेकिन हुसैनी साहब ने सिर्फ पूछा है कि ये लफ्ज लिखे हैं या नहीं लिखे, तो फिर लिखे हुए हैं। इतनी सी बात लिखे हुए, ठीक है, कोई बात नहीं, लिखे हुए। हाँ, इस पर इतराज क्या है वो उसके बारे में बताएं कि क्या मसला है। उन्होंने 2 दफा मुझे मेरे मुतल्लिक कहा है कि तुमने तोड़ मोड़ के बात की है और तुमने डंडी मारी है। मैंने तो वो तारीर पढ़ी नहीं भाई, कोई तफसीर मैंने नहीं की, कुछ भी नहीं कहा। सैनी साहब, हाँ जी, मोहब्बत से मैं आपसे पूछता हूँ, ये तहरीर आप पढ़ रहे हैं, दयानतदारी से आप पढ़ लेंगे, जैसा पढ़ लेंगे। फिल वक्त इस जो
وہ ہے کھوبا اس سے نکلنے دیں. آپ کے سامنے یہ بندہ 2 دفعہ 3 دفعہ اس نے کہا ہے کہ میں نے ڈنڈی ماری ہے اور یہ کوئی نہیں لکھا ہوا، یہ اپنے پاس سے بیان کر دیا ہے. اور یہی اسی بات پہ رحیل صاحب بھی تقریر کر کے گئے اور علامہ صاحب کو برا بھلا کہہ کے گئے اور باقی ہم بیٹھے ہوئے سن رہے تھے. تو یہ جو طریقے اچھا مجھے برا بھلا کہہ گئے ہیں؟ ہیں جی مجھے نہیں مجھے کہا، برا بھلا کہہ گئے ہیں؟ مجھے نہیں علم علامہ ہے اس صاحب کا. کو، ایم جی صاحب کو نہیں، علامہ صاحب کو. نہیں میں تو علامہ صاحب میں ہوں نا. نہیں، علامہ صاحب ہیں. آپ اپنے آپ کو علامہ صاحب کہتے ہیں؟ یہ میری آئی ڈی پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. ہم تو آپ کو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ ایم سی صاحب ہیں. نہیں احمدی صاحب علامہ نہیں، صاحب. یہ علامہ صاحب. نہیں، آپ کو ہم جس کا جانتے ہیں کہ جس کا آپ نام ایم سی لکھا ہے صاحب ہیں. علامہ صاحب، وہ علامہ صاحب ہیں. جو آدمی اپنے آپ کو علامہ صاحب کہے وہ تو نہیں علامہ ہوتا. نہیں ہوتا تو آپ کہیں کہ مجھے علامہ بہت نہیں سارے ہے، ہم لوگ نہیں یہ ججا علامہ صاحب مانیں گے، کہتے ایسا ہیں، کہہ ججا سکتے کوئی ہیں. بندہ احمد نذیر جو صاحب جو آدمی ہیں اپنے انہوں آپ نے کو بھی علامہ علامہ نہیں کہے کہا. وہ یہ علامہ دیکھیں نہیں ہوتا. یہ ججا صاحب نہیں، کہتے ہیں احمد علامہ نذیر صاحب. صاحب نے بھی کبھی خود کو علامہ نہیں کہا. آپ علامہ نہیں، کہتے ہیں. جو آدمی اپنا تعارف یہ کرائے کہ میں علامہ صاحب ہوں، ہاں ہاں. وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اپنے نام کے ساتھ خود صاحب لگانا. نہیں یہ ججا صاحب سے پوچھیں یہ مجھے علامہ صاحب کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ میں علامہ صاحب آپ کو کہتا ہوں. نہیں علامہ صاحب ہیں آپ. مجھے تو ان سب نے آپ کہا نے کہ آپ ہمارے علامہ صاحب ہیں، آپ اپنی آئی ڈی کا ججا نام یہ صاحب رکھیں. یہ آپ نے لکھا ہے ان کی آئی ڈی پر جا کے. نہیں، ان مجھے کا انہوں نے نام ہے کہا نا علامہ کہ ہم صاحب. آپ کو یہ نہیں، سمجھتے میرا ہیں. ان کا مقصد یہ ہے نام ہے کہ علامہ صاحب سین صاحب. ان کا نام تو علامہ صاحب ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ نے لکھا ہے یا انہوں نے اپنے لیے لکھا ہے. وہ لکھیں یا کوئی بھی نہیں، وہ جب انہوں اپنے نے لیے، لکھا. وہ اپنے آپ کو علامہ صاحب کہتے بس ہیں. جو عہدہ مجھے دے دیا ان لوگوں نے میں نے وہ لکھ نہیں دیا. ان جس کا لوگوں نام نے، علامہ صاحب ہے اس کا نام علامہ صاحب ہی لیں گے. لوگ اگر آپ کو علامہ صاحب کہتے ہیں تو آپ بھی اپنے آپ کو علامہ صاحب کہتے نہیں ہیں. میں نے کبھی نہیں کہا، میں نے تو آپ کو اچھا، پوچھا کہ آپ نہیں اپنے آپ کو علامہ صاحب سمجھتے؟ میں نے کب کہا ہے؟ ابھی آپ نے کہا تھوڑی دیر آئی پہلے. ڈی کا نام ہے حسین صاحب صرف. آئی ڈی کا ابھی آپ نام نے ہے. کہا، ابھی آپ نے کہا تھا، ابھی یہی تو بات الجھی ہے یہاں پہ. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ آپ ایم اچھا جی کوئی نہیں صاحب، حسین صاحب، اچھا چلے آپ کو بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا دل. کاظمی صاحب یہاں آتے تھے، ان کی بھی ایک آئی ڈی تھی. ہاں جس کو آپ خلیفہ وقت کہتے تھے. ایسا ہی ہے، خلیفہ وقت ہی کہا جاتا تھا. ہاں جس کو آپ خلیفہ وقت کا بلاتے تھے نا. حسین صاحب یہ تحریر ہے، اس کے اوپر کچھ بیان کر دیں. اب پچھلی باتیں جو ہیں ان کو دفن کر دیں، ان کو کہاں تک لے کے چلیں. ایم جی صاحب، جی سر جی. ایم جی صاحب آخر مرنا ہے، غلط بیان نہیں کرنی چاہیے. تو تمہیں توقع نہیں ہے. حسین صاحب کدے بھی انہوں نے خلیفہ وقت نہیں کیا، اور بلکہ انہوں نے اس آئی ڈی دی بھی میرا خیال ہے کہ شاید ٹھیک ہے، تسی یہ خواجے دا گواہ والی گل چھڈو. تسی اپنا نہیں اس طرح کی گل نہیں کرنی ججا صاحب. نہیں یہ گل نہیں. اپنا عامر نذیر صاحب نو اجازت ہے، کوئی گل نہیں. وہ تھوڑا جہا غصہ بھی کر لین تو میں کوئی نہیں. حسین صاحب علامہ صاحب یہ جو تحریر سامنے پیش کی گئی ہے، اس کے اوپر بات چیت جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے کہ یہ اس پر کس کو اس پر وہی ہے آپ یا ایک سوال ہے میرا چھوٹا سا، جو ہے لیلا. جی چھوٹا سا ایک فکرے کا سوال ہے. جی جی جی. آپ اس تحریر کو 2-3 بار پڑھ لیں، دل میں پڑھ لیں یا اونچی بات سے. آپ بات بتائیں. اس کے بعد مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے یا نہیں، یہ آپ نے بتانا بس. یہ کہاں یہاں پر کوئی لکھا ہے کہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ میں نے اس کی بات نہیں کی، میں نے کہا اس تحریر کو پڑھ یہاں کے. پر تو لکھا ہوا ہے کہ اس میدان میں سب سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سب سے بڑھ گئے ہیں. اب میرا سوال آپ نے سنا نہیں ہے. سن لیا ہے، اگلی بات سن لیں. اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ جو ہے یہ بند نہیں کیا کہ کوئی بڑھنا چاہتا ہے، کوئی ماں ایسا بچہ پیدا کرے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی قربانی پیش کرے اور پیش کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ جائے، تو اس کو خدا تعالیٰ نے اس کی ٹانگوں اس کا جو تعلق ہے نا باندھی. اس کا تعلق نہ کسی ماں سے ہے، نہ کسی باپ سے ہے، نہ کسی بچے سے ہے. اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. میرا سوال پھر سن لیں. کیا اس تحریر کو پڑھنے کے بعد آپ سے کوئی بندہ سوال پوچھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی آگے بڑھ سکتا ہے یا نہیں بڑھ سکتا، آپ کا کیا جواب ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ کوئی نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ پہلے جو ہیں وہ ان سب سے آگے بڑھ گئے ہیں رسول اللہ، تو آگے آنے والے سے بھی سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں. یہ جواب ہے، لکھا ہوا جواب. اگر یہ آپ کا جواب ہے کہ کوئی نہیں بڑھ سکتا، تو یہ آپ کا جواب میں ریکارڈ کر لوں.
जी जी, क्यों नहीं? आप 100 मरतबा, मैंने तो कितनी मरतबा बताया, आप रिकॉर्ड ही नहीं किया आपने अभी तक। यानी अब कोई शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे नहीं बढ़ सकता। हजरत यही है, यही लिखा हुआ है, तो यही है कि सबसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पहलों से आगे बढ़ गए और आने वालों से भी आगे बढ़ गए। मेरा सवाल इतना ही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कोई बंदा आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता? हर रास्ता खुला है, लेकिन कोई माँ ऐसा बच्चा तो पैदा करे ना कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से आगे बढ़कर बढ़े। ये तो मेरा सवाल नहीं है कि रास्ता खुला है कि बंद है। वो तो हम ये यहाँ पर तो लिखा ही इसी मेरा बात सवाल वाली तो इतना बात ही है कि क्या यहाँ पर मोहम्मद बात ही ये है। क्या नाम है अमनजीत साहब, इस तहरीर को गौर इस पर करें। यार तहरीर आपके लिए, मुझे मेरे लिए तहरीर नहीं है। तो आप इस पर इतराज लेकर आते हैं, मेरे लिए तहरीर नहीं है, मेरे लिए तहरीर, हम तो तहरीर से ही सब कुछ लेंगे ना। सुन लेना, तहरीर को छोड़कर मेरा आपसे सवाल तहरीर को छोड़कर है। अच्छा, मैं तहरीर से सवाल नहीं कर रहा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। अब आपका मौकफ क्या है कि क्या हमारा मौकफ, हाँ जी, हमारा मौकफ ये है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मैदान में पहले जो गुजरे हैं तमाम, उनसे भी आगे बढ़े हुए हैं और आइंदा कोई आने वाले हैं उनके लिए उनसे भी आगे बढ़े। ये तो मेरा सवाल ही नहीं है ना। अच्छा, क्या कहते हैं आगे? मेरा सवाल ये है, मुझसे पूछ लें यार, हाँ जी। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई शख्स आगे बढ़ सकता है? नहीं बताया, नहीं नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। जो बंदा कहता है बढ़ सकता है वो झूठ बोलता है ना। हाँ जी, बढ़ सकता है वो उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि वो झूठ बोलता है। हाँ, बढ़ सकता इस लिहाज से उन्होंने कहा है कि ये अल्लाह ताला की शान में ये गुस्ताखी हो जाती है कि जब ये बंदा कहे कि कोई रास्ता खुदा ताला ने बंद कर दिया है। अब हाँ? आप फिर जाके मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने जो पेश कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में, जो पेश कर दिया है वो अब आप फिर तहरीर में सब आने वाले। नहीं नहीं, एक मिनट अमरजीत साहब, इस तरह शोर ना करें। हमारा सवाल आपने सवाल किया, जवाब पूरा सुना करें। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जो पहले गुजरे हैं उनसे और आने वालों से सबसे आगे बढ़े हुए हैं। बाकी ये अल्लाह ताला का चैलेंज है कि कोई इस रसूल से कोई आगे बढ़ सकता है, तो उसको अल्लाह ताला ने ये नहीं है कि उसकी टांगे खुदा बांध दे कि मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। हाँ, कोई माँ बच्चा ऐसा पैदा करे तो आए मैदान में, वो दिखाए कि मैं आगे बढ़ गया हूं, लेकिन नहीं बढ़ सकता। ये अकीदा है हमारा, यही नहीं बढ़ सकता। हाँ, बात तो इतनी है ना, नहीं बढ़ सकता। नहीं बढ़ तो सकता। जो बंदा अल्लाह ये का कहता- चैलेंज, अल्लाह ओ का भाई, चैलेंज को तो समझे। ओ भाई बाजवा साहब, क्या नाम है, जज्जा साहब, आपकी बात यार इतनी लंबी मैंने सुनी है। मैंने एक फिक्रा बोला, बीच में बोलने लग पड़े हैं। फिर वही बोलेंगे आप। आपकी बात मैंने सुन ली है, आपने कहा है, मेरा तो सवाल ही सिर्फ इतना है ना। वो आपने जवाब दिया कि कोई शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे नहीं बढ़ सकता। जी, अब मैं अगला सवाल ये है कि अगर कोई ये शख्स कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से आगे बढ़ सकता है, वो झूठ बोलता है ना। बढ़ सकना ये नहीं है, वो बंदा झूठ नहीं बोलता कि आगे बढ़ सकना। ये अच्छा, वो भी झूठ नहीं बोलता। नहीं वो भी नहीं, झूठ एक नहीं मिनट बोलता। अमरजीत साहब, आप बेवकूफी कर रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट, हाँ, बात मैं को गौर बेवकूफ। से समझें, हाँ, मैं बेवकूफ। बात को गौर से समझें। मोहम्मद कि रसूलुल्लाह से अल्लाह ताला का आगे ये नहीं बढ़ चैलेंज सकता, है। और अगर कोई कहे कि बढ़ सकता है तो वो भी झूठ नहीं बोलता। नहीं नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से ये चैलेंज है कि इस मैदान में आगे कोई बढ़ सकता है तो बढ़े। अल्लाह ने रास्ता नहीं रोका कि बढ़ सकता है तो बढ़कर अगर रास्ता खुला हुआ है, अगर रास्ता खुला हुआ है तो इसका मतलब है कि फिर मौका है, चांस है, बढ़ सकता है ना। बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है, लेकिन हमारा अकीदा ये है कि ना कोई पहले आगे तो आप बढ़ा कह है रहे ना नहीं बढ़ सकता। अभी तो आपने कहा नहीं बढ़ सकता। अब आप क्या राजिऊं। अमरजीत साहब गौर करें इस बात पर थोड़ा सा। 2 मिनट पहले आपने फरमाया है कि नहीं बढ़ सकता। 2 मिनट क्या तहरीर के ऊपर बात हो रही है? 2 मिनट की बात आप यार करें। मैं 2 तो मिनट तहरीर पहले पर क्यों बात है? ही नहीं कर रहा, मैं तो तहरीर पर नहीं बात कर रहा। तो तहरीर लगाई क्यों है? मैं तीसरी बार आपको कह रहा हूं कि इस तहरीर को आप पढ़ लें अपने लिए, मुझे मेरे सवाल का जवाब दें, आंखें बंद कर। आपको ये सुन तो तहरीर लें। नहीं थी, इस पर तो इतराज है आपका ना। यार इतराज बात इस- तो करने दें। मेरा इतराज इस तहरीर पर अब नहीं है, मेरा सवाल है अब आपसे। आप कहीं और निकल गए हैं। सुन तो लेना यार, इस तहरीर में जो कुछ भी है ना वो हमने देख लिया है। जी, मैं ये कहता हूं कि आंखें बंद करके मेरी तरफ मुंह करके आपसे सिर्फ सवाल का जवाब देना है कि क्या
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई शख्स आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ ना सकता? कोई पहले आपने जवाब एक दफा आपने कहा है जवाब नहीं दे बढ़ दिया है सकता, ना। अब कोई आपका पहले क्या जवाब? ऐसे ऐसा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहलों से भी आगे बढ़ गए और आने वाला जो है उससे भी आगे बढ़ ओ गया। भाई पहले पिछलों की मैंने तो बात यार नहीं की। लिखा ये तहरीर में ये लिखा है तो मैं आपको जवाब और कहीं से बना कर दूं? मैं तहरीर तो के बारे में सवाल नहीं आपके सवाल आपसे का कर जवाब तहरीर में है ना। मैं आपसे तहरीर के बारे में सवाल नहीं कर रहा जज्जा साहब, मैंने ये 5वीं जो बार अब आप आपको कह पूछ दिया रहे है। हैं ये तो लिखा ही तहरीर में है, कहाँ से सुन तो पूछ रहे हैं लेना, आप सुन मुझे? तो ले भाई, जो तहरीर, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि तहरीर में जो कुछ लिखा हुआ है इसको आप समझ लें। हाँ तो वही मुझे सवाल मुझे वही यार सवाल। बात तो करने दें, मुझे तहरीर ना दिखाएं, अच्छा मुझे अपने मुंह से जवाब दें और अपनी अक्ल से जवाब दें। आंखें बंद करके तहरीर को देखे बगैर जवाब दें। मैं तो सुन रहा हूँ, तहरीर को मैंने तो छोड़ दिया, तहरीर नहीं है सामने। हाँ, तहरीर को छोड़ दिया तो अब बताएं कि क्या कोई शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता? ये हमारा अकीदा ये है कि ना कोई आने वाला आगे बढ़ सके, ना पहले कोई आगे बढ़ सके, कोई भी नहीं बढ़ सकता। नहीं बढ़ सकता? नहीं तो जो बंदा ये कहता है कि बढ़ सकता है वो झूठ बोलता है ना। बढ़ सकता है नहीं, वो उसने ये झूठ नहीं बोला कि आगे बढ़ सकता है, इस तरह कि अल्लाह ताला की बात जो है उन्होंने ये फरमाई है कि खुदा ने कोई रास्ता बंद नहीं किया। हाँ ये है कि फिर आप तहरीर की तरफ चले नहीं, जवाब आप सुन, उन्होंने ये कहा, जवाब सुने आमन जी साहब, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं, बेईमानी से जवाब नहीं होगा। सुनिए, गौर से सुने कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पहलुओं से भी और आने वालों से भी तमाम से आगे बढ़ गए हैं। अब रही बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ने की, तो ये है कि खुदा ताला ने रास्ता नहीं रोका कि कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ना चाहे अतायत के जरिए से तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन अकीदा ये है, सुनो तो सही ना, अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पहले और पिछलों से सबसे आगे बढ़ गए हैं। ओ भाई एक फिक्रे का सवाल है, इसके लिए इतनी लंबी तकरीर की क्या जरूरत है जज्जा एक साहब? फिक्रे का सवाल हाँ या ना में नहीं ना होता। अच्छा सुन लेना, सुन तो ले, ये तो बेवकूफी है ना, ये सुन कि ले, हाँ या ना सुन में ले। जवाब हो जाए। सुन लें, आप किसी भी बंदे से पूछेंगे तो इसका जवाब यही है, या को बंदे का ये अकीदा होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी शख्स आगे नहीं बढ़ सकता, या ये वो जवाब देगा कि बढ़ सकता है। तीसरा तो कोई जवाब है ही नहीं। यहाँ पर क्या जवाब है? यहाँ पर क्या जवाब? यार फिर वही बात, इस तहरीर में क्या जवाब है? मैं 7वीं बार कहने लगा हूँ कि मैं और 7वीं बार, 18वीं बार, 75 बार भी आप एक ही सवाल करते हैं। आप जब से पैदा हुए हैं तो इसी तरह के सवाल एक ही करते हैं। मैं तहरीर के मतलब आपसे सवाल नहीं कर रहा। बात सुने अमरजीत साहब, आपके पास कोई नया सवाल तो होता नहीं है, वही तो अच्छा, सवाल ठीक है। होते हैं। आप कहते हैं मैं 7वीं मरतबा कह रहा हूँ, मैं 8वीं मरतबा कह रहा हूँ, ये छोड़े इन बातों को। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपसे तहरीर के बारे में सवाल नहीं कर रहा, आपकी अपनी जाती जो समझ है ना, सुन तो लें यार, बात तो, सवाल तो कर लेने दें जी। मैं आपसे आपकी जाती समझ के मतलब सवाल कर रहा हूँ। आपकी जाती समझ क्या है? अब तहरीर में समझ वो है जो तहरीर में लिखी है। सुन लो यार भाई, सुन लो जज्जा साहब, सवाल मेरी जाति क्या आप पूछ रहे हैं? यार ना जवाब देना, सवाल तो सुन लो। आपने मुझे तहरीर ना पेश करनी है, ना मैं तहरीर के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं आपसे में है तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे में है तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे में है तो वो तहरीर के साथ ही है, तहरीर के साथ। यानी अगर आपके पास ये तहरीर ना होती तो फिर आप क्या जवाब देते? तो फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं है, था मेरे पास यही तहरीर है, इसी से जवाब है। ये आप पूछेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो फिर आप क्या करते? तो फिर मैं क्या करता? जो था वही था मेरे पास। ओ जज्जा साहब, ऐसे बेवकूफी की बातें जज्जा साहब, आपसे मैं तहरीर की बजाय आपकी अपनी जाती सोच समझ के मतलब पूछ रहा हूँ। मैं ये तो बता तो रहा हूं ना, मेरी जाती सोच वही है जो हदीस इसमें तहरीर में है, जो इसमें यार तहरीर में जो है ना उसको पढ़ लो, तो पढ़ो, सुन फिर बार बार पढ़ो। पढ़ी है, आप उस पर मान नहीं जज्जा रहे। साहब, ओए होए होए, तहरीर को आप, अगर आपकी समझ जाती सोच समझ तहरीर ही है ना, इसको पढ़ लो। मुझे जवाब देते हुए आपने तहरीर नहीं सुनानी। अमर नजीर साहब, जब मैं समझता ही तहरीर से हूँ, इसी से ही तो आपको मैंने सुनाने क्यों नहीं? तहरीर से समझ ले। ये शर्तें आपकी बेवकूफाना शर्तें यार, मैं नहीं शर्त लगा रहा, वो मैं आपको ये शर्त है आपकी कि आपने तहरीर नहीं पढ़कर सुनानी, ये शर्त नहीं है। सुन तो ले ना। नहीं, मैंने तहरीर नहीं पढ़कर सुना। आप तहरीर नहीं पढ़कर। अमर जी सुने, एक मिनट,
میں نے تحریر نہیں پڑھ کر سنانی، یہ آپ کی شرط نہیں ہے کہ میں نے تحریر نہ پڑھ کر سناؤں؟ نہیں نہیں، یہ نہیں میری شرط، میری یہ شرط ہے کہ آپ نے اپنے عقل سے اور اپنے زبان سے جواب دینا ہے، تحریر سے سن لیں لکھا ہے وہی میری عقل ہے، میں نے اپنی عقل یار سے سن کیا۔ تو لو نا، سوال تو سن لو۔ اگر یہ تحریر والا ہی جواب دینا ہے نا تو اس کو اپنے لفظوں میں دو، چھوڑ دو تحریر نہ میرے سامنے پیش۔ کیوں تحریر؟ میں تحریر کے بغیر ادھر ادھر ہوتا ہی نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریر میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو آپ کو نہ تحریر میں ایسی بات اگر لکھی ہے تو تحریر سامنے ادھر تھی آپ کے پاس، اس پر تو آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے، تو آپ کہتے ہیں تحریر میں ایسی کوئی بات لکھ دی ہے انہوں نے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں حد کر دیتے ہیں نہ یار۔ تحریر کو اگر آپ نے دیکھنا ہے دیکھ لیں، لیکن مجھے اپنی عقل سے جواب دیں، اپنی عقل کیوں میں اپنی عقل سے دوں؟ میں تحریر سے کے مطابق جواب دوں گا، وہ جو تحریر میں لکھا ہے وہی میرا جواب ہے۔ اس لیے عقل سے جواب دیں کہ جو تحریر آپ میں یہ لکھا ہوا ہے، سمجھیں کہ مجھ میں عقل نہیں ہے، جو تحریر میں لکھا ہے وہی جواب ہے۔ سوال تو کر لیں گے نا، جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس سے آپ کیا سمجھے ہیں کہ کیا کوئی شخص لکھا ہے انہوں نے کیا؟ سن میں تو اس سے سمجھا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلوں میں اور آخری جو آنے والے سب سے آگے ہیں، آگے گزر گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھ سکتا نا، نہیں بڑھ سکتا، یہی لکھا ہے انہوں نے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ آگے بڑھ سکتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے نا۔ تو وہ انہوں نے اس معاملے میں کہا ہے کہ یہ راستہ خدا نے بند پھر نہیں اس کیا۔ معاملے میں نہیں تو پھر جواب لینا چاہتے ہیں یا آپ پھر بے وقوفی کی بحث کرنا چاہتے ہیں؟ میری بات نہیں، جواب چاہتے ہیں یا نہیں؟ میں نے جواب چاہتے ہیں نہیں؟ ایک صیغہ آپ جواب غائب چاہتے ہیں یا شور کرنا چاہتے ہیں؟ سن تو لیں، میں نے صیغہ غائب کے ساتھ آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ساحل کالوں، سینی صاحب، احمدی صاحب، کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے، کوئی بندہ بڑھا جا سکتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے نا۔ نہیں، وہ بندہ اس کو پوچھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کہہ رہا ہے، تو اس لیے ہم انہی سے ہی لیتے ہیں، انہی کی تحریر بیان کرتے ہیں۔ اس کو پوچھ لیں، جو کرنا ہے کر لیں۔ نہیں، میں اسی سے تحریر تو انہی کی کرتا ہوں۔ سن تو لیں یار، عامر صاحب ریپیٹ نہیں ہو رہی بار بار بات، بار بار وہی ہے نا، یار گڑے ہوئے گیڑ نو بار بار پیش گڑی جاتے ہیں۔ سامنے الفاظ لکھے ہوئے ہیں حمزی صاحب، جدو پیش نہیں چلتی تے علامہ صاحب گڑے ہوئے میری بات سنیں نا، وہ یہ جو مصیبت بنے ہوئے یہ ہیں۔ پوری تحریر جو لکھی ہوئی ہے نا، یہ بالکل درست لکھی ہوئی ہے، بس اگر درست لکھی ہوئی ہے تو اس تحریر کو احمدی صاحب، یہ پوری اس تحریر کو سن تو لینا، اگر یہ درست ہے، اگر اس میں غلطی نہیں ہے تو لائیں میرے سامنے کوئی ایسی تحریر جس کو میں درست مانتا ہوں، اس میں سے کوئی سوال کرے میں جواب دوں گا آپ کو۔ آپ کو کہا ہے کہ یہ تحریر اگر درست ہے اس کو پڑھ لیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، سن تو لیں، بار پڑھیں، اس کو ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں، پھر میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، تحریر کی طرف نہیں دیکھنا نا۔ میں تحریر سے سوال کر رہا ہوں، چلے بولے، میں آپ سے آپ کی عقل کے مطابق پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ کیا کوئی شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ سکتا ہے یا نہیں بڑھ سکتا؟ ٹھیک، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں کہنا یہ کمال کر دیتا، اتنا بڑھ سکتا ہے کہ آسمان سے بھی جا سکتا ہے۔ ہوا ہے کہ پہلوں سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں، آنے والوں سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ صاحب روکے ہو ایک منٹ، جڑے احمدی صاحب نے انہوں نے کمال کر دیتا، انہوں نے ایسی آیت پڑھی ہے جہدے نتیجے ایک نبی زمین تو اٹھ کے آسمان تے جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ، ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو، سارے کا اتنا بڑھ سکتا ہے کہ آسمان تے جا سکتا ہے، وہ چاہتا ہے جی۔ بالکل ہمت کریں، ہمت اللہ تعالیٰ کریں، قادر ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ یا تو ایک چیز کو آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اگر سمجھ آتی ہے پھر اپنی سمجھ، اگر میں سیریس بات کر رہا یار، لاکھوں صاحب آپ کے اوپر ہے یہ۔ عامر صاحب یار، ججا بھائی سیریس بات کرنے دیں۔ بات یہ ہے یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا، اس کو پورا پڑھنا پڑے گا۔ انہوں نے جو عقیدہ بیان کیا وہ آگے بیان کر دیا، لیکن جو پہلی بات ہے وہ خدا تعالیٰ کی قدرت بیان کی ہے کہ اس کا فضل اتنا ہے کہ کوئی ایسی محنت کرے تو وہ یہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ ایسی محنت نہ کسی کی قسمت میں ہے، نہ ایسی کوئی نیکیاں کسی کے بس میں ہے کہ وہ اتنا نیک ہو سکے اس دنیا میں۔ اتنی بات ہے۔ یہ بھی جواب اس لیے غلط ہے کہ خدا کی قدرت کا تو وہاں پر ذکر نہیں ہے کہ خدا کسی کو بنا سکتا ہے، وہ ہے تریاق القلوب کی عبارت کہ مرزا صاحب نے کہا
कि एक चोर, चक्का, जेब कतरा, जिसको लंबरदार ने जूते भी मारे हों, थाने भी रह के आया हो, वो भी गलियों की सफाई करने वाला भी हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको भी नबी बना दे। हाँ, जब वो वहां दो पर ऐसा उन्होंने- करता नहीं है यार सुन अल्लाह तो ऐसा लेना। करता नहीं और है। यार बात तो भाई यार जजा भाई वो सही बात कर रहे हैं, वो उन्होंने मैं कोई पूरी गलत बात देने यही पे नहीं कही कर है। रहा। उसमें उन्होंने यही कहा है कि हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको नबी बना दे। उसमें तो आप कह सकते हैं कि वो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर तो अल्लाह ताला का जिक्र नहीं है, यहाँ पर तो बंदे की बात है कि बंदा हाँ। रूहानी तरक्की के मैदान में रूहानी तरक्की कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि वो सही। रूहानी मैदान में तरक्की कर सकता है और बड़े से बड़ा दर्जा पा सकता है, यहाँ तक के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़ सकता है। हाँ जी। अगर इसके अगला जो हिस्सा है हाँ उसको आप समझें तो इसका मतलब ये है कि नहीं बढ़ सकता। नहीं अगला बढ़ हिस्सा क्या है वो भी पढ़े ना। हाँ, अगले हिस्से में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने जी वो जान लिया और लिख दिया, सबसे आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बढ़ चुके हैं, पिछले लोगों से भी, आने वाले लोगों से भी नबी पाक आगे। अगर सुन अब लें, अल्लाह आ गया कि नहीं आ गया भी। अगर बनी नो इंसान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क्यामत तक आखिरी इंसान जो पैदा होगा, उन सब लोगों से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़ चुके हैं, तो हाँ। फिर अब कोई बढ़ तो नहीं ना सकता उनसे आगे। भाई यही तो वो बात समझा रहे हैं आपको। देखें अब ये जो बात इसमें जो नुक्ता बयान किया जा रहा है वो अल्लाह ताला की जो सिफ्त मुनसफियत है ना उसकी बात नहीं हो नहीं रही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है दूर दूर तक भाई भी। आगे नहीं नहीं आगे नहीं नहीं, बयान पानी च मधानी बंदे उन्हें का पानी जिक्र है नहीं कि नहीं बंदा नहीं मेहनत नहीं देखो करके ना तरक्की आमिर साहब करके बात है कि मैं पानी आपकी विच मधानी पांदे अकल यार जिन्हां दी एक तो थोड़ी ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥੱਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਮੁxtਲਿਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੋਕਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਐਮਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਗਾਲਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ कि कुछ ना समझे खुदा करे कोई। मैं पिछला फिक्रा नहीं पढ़ता, वो मिसरा सख्त है जरा कि वो कुछ ना समझे खुदा करे कोई। मनु नहीं समझ आई कि वो की कहना चाहते। इस पहले हिस्से चों ये साबित होता है, पहले हिस्से जो ये साबित होता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आगे बढ़ा जा सकता है। हर शख्स तरक्की कर सकता है और बड़े से बड़ा दर्जा पा सकता है, हत्ता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी आगे बढ़ सकता है। दूसरे से जो ना दसिया है कि सारे इंसानों तो नबी पाक अगे वध गए ने, अगर वध गए ने फैसला ऑलरेडी हो चुका है। एक ने दसिया, एक ने दसिया ਇਹ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਦੱਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਬਈ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ बढ़ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ। ਜਿਸ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਨॉलेज ਹੈ ਐਮਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਨॉलेज ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਨੀ ਨੋ ਇਨਸਾਨ ਚੋਂ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਨੇ ਐਮਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਬਿਆਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਐਵੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਵੀਲ ਹੈ,
अल्लाह ताला दा ये नाम पंचर है क्या? हाँ ये पंचर 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 नहीं है तो नहीं, पंचर क्योंकि ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ हाँ ठीक है पैंचर पता ਪੈਂਚਰ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ- ਟਾਇਰ ਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਚਰ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਰ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤੇ ਪੰਚਰ ਵੀ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਚਰ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਨਹੀਂ ਥੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਕਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੰਚਰ ਪਿਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਲੱਗ ਲਾਈਦਾ, ਪਲੱਗ ਭੱਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਟਾਇਰ ਬੁੜਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂ? ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਦੇਣ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੱਕਣਾ ਤੱਕ ਲਓ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਝਣਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਸ ਇਬਾਰਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾ ਕਮਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਲ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੰਪਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗਲੀ 'ਚ ਪੁੱਛ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਸਿਮ ਨਨੂਦ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਸਿਮ ਨਨੂਦ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਸਿਮ ਨਨੂਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਹਜ਼ੀਰੁਨ ਨਾਸ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਇਸ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਾਫਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਸਿਮ ਨੋਤਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਫਰ। ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਓ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਦਿਓ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ। ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਬਈ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੀਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਬਾਅਦ। ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਖਰ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਅਵਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आगे बढ़ा जा सकता, ये तो अकीदा नहीं है। बात ये है बट अपना लामा साहब, आप लामा बन गए हैं, आपको पहले दो तरह गाला काट लो। अल्लामा एमजी साहब बात कर रहे हैं, उनको बात करने दें। भाई वो अपना खादम साबरी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, वो चाह रहे हैं ऊपर आना, उन्होंने नीचे रिक्वेस्ट डाली। ज़हीर भाई अगर बार बार कह रहे हैं वो जवाब देना चाहते हैं, ज़हीर भाई उनको बुला लें, कोई मसला नहीं। यार गल ते किसी एक बंदे ने दसनी है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਐਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ यार। आपको जवाब से कर दे बंदे जितने मर्जी आना, इससे क्यों घबरा रहे हैं? आपको क्या मसला है? मैंने तो बता दिया। नहीं ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ नहीं जवाब अलामा साहब ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ, लेकिन ਮੈਨੂੰ नहीं उम्मीद कि वो तो किसी का भी नहीं आना। वो ज़हीर भाई की अपनी ख्वाहिश है। मैं ते आखिया बार-बार अपनी आखिया ख्वाहिश है कि मैं जवाब देना चाहता हूं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਐਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ।
ਕਿਆ ਦੱਸੋ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਠਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਐਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਕਹੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੋਣੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਗਿਆ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਕਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੰਨੀ ਸਿਰਫ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਤਫਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਹਰੀਫ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਬਾਰਤ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਤੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਵਾਲਾ ਫਿਕਰਾ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹਾਰ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਸ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਅੱਲਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਣਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ और अगर रहमान का बेटा होता, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਲੀਕ ਬਿਲ ਮੁਹਾਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੇ ਤਲੀਕ ਬਿਲ ਮੁਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ अक्सर नबी जवाब दो ना। नहीं, अगर कुरान करीम में ये कहे कि अल्लाह जो चाहे वो करता है, तो फिर ये कहना किसी का कोई गलत बात तो नहीं होगी कि भाई अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। एमजी साहब ने गलत नहीं कहा। अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है, ये गल तो ठीक है, लेकिन ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਕਲਮਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। नहीं ठीक है, इसको जायज समझा भी नहीं गया, किसी ने समझा है। बस ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਆ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਹਿ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ है। ਜਦੋਂ मैं ये गल पूछना, वो बंदा जो है वो एक बात समझाने की कोशिश करता है। सब्र करें। वो एक बात समझाता है कि अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मुकाम तक पहुंचा दिया और दूसरों की टांगें बांध दी। ये अल्लाह पर इल्जाम उठता है। अल्लाह ने रास्ता खोला है, चैलेंज है अल्लाह की तरफ से कि कोई रास्ता जहाँ पर खुला हो ना, जहाँ पर रास्ता खुला जो बढ़ सकता है। बात सुने अमरजीत साहब, आप बात समझना नहीं चाहते, आप बात नहीं समझना चाहते, सब्र से सुने और समझे। रास्ता खुला है, अल्लाह ताला ने किसी का रास्ता नहीं रोका, टांगे नहीं किसी की बांधी। हाँ, ये चैलेंज है कि कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ सकता है तो बढ़े, लेकिन अकीदा ये है हमारा कि कोई भी जो पहले हैं उनसे भी कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ सका है, जो आइंदा आने वाले हैं उनसे भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, जिस रेस का अगर रेस लगे 10 बंदों की या 100 बंदों की, उसके बारे में नतीजा पहले ही ऐलान कर दिया जाए कि आप सब में से कोई बंदा भी इस फलां बंदे से आगे नहीं बढ़ सकता, उस रेस में कोई दौड़ेगा? जो नहीं इसमें ऐसा नहीं है। एक मिनट, दरवाजा बंद है कि खुला हुआ है?
सुने सुने, ये खुदा ताला की हिकमत है, वो उसके साथ है, इसको मुंसलिक रखें अल्लाह ताला के साथ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर 10 बंदों को या 100 बंदों को कहा जाए इस रेस में तुमने दौड़ना है, 1000 मीटर की रेस है, लेकिन तुम में से कोई बंदा भी इस एक शख्स से जीत नहीं सकता, ठीक है, रेस का दरवाजा बंद है कि खुला है? वैसे दरवाजा बंद तो नहीं किया यहाँ पर, यानी कोई दौड़ेगा उस रेस में? दौड़ेगा? क्यों नहीं दौड़ सकता है? आपसे कोई बंदा कहे, आप अकल को हाथ मारे, एक मिनट बात सुने गौर से। आपके साथ कोई बंदा ये शर्त लगाए कि भाई तुम दौड़ो और इससे ज्यादा नहीं दौड़ सकते, तो तुमको हक हासिल है कि तुम दौड़ो और उससे ज्यादा दौड़ो। मैं मतलब मेरा अगर दिमाग ठीक है तो मुझे अगर पहले ही पता है कि मैं जीत नहीं सकता, मैं क्यों दौड़ूंगा? नहीं, आपको अगर पता है कि जीत नहीं सकते आप तो ना दौड़े, लेकिन जो जीतना चाहते हैं और जीत का जो है पहलू रखते हैं, उनकी अल्लाह ताला ने टांगे तो नहीं ना बांधी, उनकी तो अल्लाह ने टांगे नहीं बांधी। अमन नजीर साहब एक मिनट गौर से सुने, उनकी टांगे तो नहीं खुदा ने बांध दी, कोई रस्सा उनके सामने रख दिया कि मैं जिसको मैंने आगे गुजार दिया मैं तुम्हें आगे नहीं गुजरने दूंगा। हाँ, ये है कि तुम आगे गुजर नहीं पाओगे, नहीं गुजर सकते, क्योंकि वो तो रस्सा और क्या होता है, फट्टा आगे क्या होता है? जब आपको बता दिया गया कि आप इससे आगे नहीं जा सकते तो रास्ता तो बंद हो गया वहां पर। नहीं, कोशिश करनी है ना, जो कोशिश करनी है, आप दीवार आगे बना के तस्लीम कर लिया, लेकिन आपका दिमाग अकेले का तो नहीं है ना। मेरी बात दुनिया में तो मेरी बात, दुनिया में आप अकेले ही तो नहीं है ना, ऐसे के जो मोमन हैं दुनिया में और भी मोमन हैं जो कहते हैं कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह मोमन है जेड़ा 40 फुट ऊंची दीवार सामने बनी, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੌੜ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, तो दौड़ कोई 40 फुट की दीवार दसी नहीं, कोई भी 40 फुट की दीवार नहीं अपने जब नामुमकिन एक चीज नामुमकिन बता दी है कि ये आप इससे आगे जा ही नहीं सकते, ठीक है, तो आपका ईमान है, आप नहीं आप तो कहते हैं और मैं भी कहता हूं कि इससे आगे नहीं जा सकते, लेकिन एक बंदा जो दिल में ये हसरत रखता है कि मैं जाऊंगा और मैं भागूंगा इस रेस में, तो वो उसको आगे जाने के लिए अल्लाह ने कोई उसकी टांगे बांधी हैं? भाई दौड़ता ही कोई नहीं। आप मेरी बात को गौर करें, और उसकी टांगे बंधे, क्या उसको इजाजत नहीं है कि वो दौड़े और आगे जा सके? आप नहीं मानते, आपकी बात नहीं है, मैं आपके दिमाग की बात ही नहीं कर रहा। जिस बंदे को ये पता हो कि मैं इस रेस में, पता है मैं आपकी बात नहीं कर रहा। अच्छा चलो फिर तुसी गल जारी रखो। नहीं, गल जारी की रखो, आप तुसी गौर ते करो ना। जो मेरी गल में टोकना है, अगर कोई बंदा ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ और ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਟਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਹਾਂ, ਚੈਲੰਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਦਿਖਾਵੋ, पर तुसी लंघ नहीं सकते। मजाक नहीं कहता, अल्लाह ताला ने रास्ता खोला और रेस जो है वो रास्ता फिर कितने खुला है? अमन जी साहब रेस जो है वो जिस रेस दा फैसला पहले हो जाए ओदा रास्ता खुला होता है। वो आपके लिए हो चुका है, मेरे लिए हो चुका है, दुनिया सारी के लिए तो नहीं ना हो चुका। कोई मतलब ये जो तहरीर है, ये तहरीर मेरे और आपके लिए है। मैं और आप बात कर रहे हैं, हम दो बंदे बात कर रहे हैं, इसमें आमर नजीर और जजे का जिक्र है। ये है आपके ने जो दिमाग में ये बात बैठा ली कि कोई आगे नहीं गुजर सकता या फिर उनके मुकाम तक नहीं पहुंच सका, आपके दिमाग में ये बात बैठ गई ना। लेकिन जो बंदा मानता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम पाया जाता है और कोई महदी और मसीह होने के भी इस दुनिया में आज भी बोलता है, जो कहता है रसूलुल्लाह का मुकाम पा सकता है वो झूठा है, कज़ाब है। जो कहता है मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत तो यही है। ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ रसूलुल्लाह का मुकाम कोई नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਨੀਂਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਣਾ ਸੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, सीने अपने ते हथ रख के ते गौर करने ना चीज़ां दे उत्ते। आज रात इस पे गौर करना जरूर। एक तरफ लिखा हुआ है कि हर शख्स रूहानी तरक्की दयानतदारी से करो, बार बार वही बात, और बड़े से बड़ा दर्जा पा सकता है ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी आगे बढ़ सकता है। ते नाल ही आगे लिखे है कि बड़े इसी तरह एक इतराज ही रहना है आपका, तो ये तो कासिम नदवी साहब ने भी लिखा हुआ है कि उम्मती जो है वो जो है नबी से आगे गुजर सकता है, वो तो उसने लिखा हुआ है। जो बंदा ये कहता है ना कि उम्मती नबी से आगे गुजर सकता है, आगे नबी से बढ़ सकता है, वो झूठ बोलता है। मुझसे पूछे। ठीक है, तो कासिम नदवी साहब ने आप भी कहें ना।
मैं क्यों कहूँ, मैं तो ईमान लाने वाला हूँ, तो मैं अच्छा, मुझे आप मुझसे क्यों आप आप उम्मीद किस रखते पर हैं कि मैं ईमान झूठ किस पर बोलूं? ईमान लाए आप? किस पर मैं ईमान लाए? उनके ऊपर भी लाता हूँ, कासिम किस ननूतवी पर साहब भी कहते हैं उनके ऊपर भी किस लाता पर हूँ, ईमान लाए हो? किस पर ईमान लाए हो? कासिम भाई ननूतवी अल्लाह साहब के पे ऊपर भी ईमान लाओ सारे, अल्लाह आप पे इस ईमान बात लाओ। पर ईमान रखते हैं कि हर शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी आगे बढ़ सकता है? कासिम ननूतवी साहब जो है वो फरमाते हैं उम्मती जो है वो वो कासिम तो ननोतवी साहब की बात नहीं हम कर रहे, आप इस क्यों नहीं बात कर पर रहे उनकी, वो भी तो एक आलम बात थे, भाई वो जिसने भी ये ओ मेरी बात सुनो, फतवा अहमद नजीर साहब वो एक ओ आलम फतवा थे, अमल पे और होता है, एक अमल पर नहीं फिरके होता। जग्गा भाई एक फिरके के मिनट जो है रुकिए वो जग्गा भाई रुक जाए। हाँ जी, फतवा मैं अमल क्या पे है, होता है, कल बंदे फिर पे सुबह नहीं होता। होनी है, कल फिर सुबह होनी है, कल फिर चलो चलो ना ठीक है मौलाना कासिम ननोतवी पे फतवा है, ना आपके मिर्जा बशीर पर फतवा। फतवा सिर्फ एक बात पर है, जो बंदा ये कहता है कि हर शख्स तरक्की कर सकता है और बड़े से बड़ा दर्जा पा सकता है, हत्ता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आगे बढ़ सकता है, वो झूठ बोलता है। अच्छा, वो इसकी मौलाना दलील कासिम क्या ननोतवी है? हो, इसकी दलील वो क्या है? आमर अब हो, आप एमजी हो, कोई भी हो, वो झूठ बोलता है। इसकी दलील क्या है भाई? ये बताएं जरा, ये जो आपने बात अभी की है। हाँ, इसकी दलीलें हमने 2-3 दी हैं पहले वक्त में, बुखारी की, मुस्लिम की हदीसें पढ़ के सुनाई हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सहाबा आए, हाँ तो उन्होंने कहा कि हम ये काम करेंगे, ये अमल करेंगे, नमाजें सारी रात क़यामुल लैल करेंगे, सारा साल रोज़े रखेंगे। एक ने कहा मैं शादियाँ नहीं करूँगा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से कोई भी मुझसे ज़्यादा परहेज़गार नहीं हो सकता, मैं तुम सब से ज़्यादा परहेज़गार हूँ, तुम सब से ज़्यादा अल्लाह का डर रखने वाला हूँ। हाँ, उन सहाबा को उन्होंने फरमा दिया, ठीक है हाँ, उन सहाबा के अलावा बाकियों को नहीं है। भाई। उस वक्त जो बाकियों मौजूद के थे लिए उनको उन्होंने बाकियों बात के लिए बयान मैदान कर खुले है ना, सही है भाई, आपके लिए खुला है। तो अच्छा, हमने सवाल इसी से बात एमजी साहब छिड़ी थी, हमने कहा था कि आपका ये कीदा है कि वो सहाबा के लिए बात थी, लेकिन अब कोई भाई शख्स आप मुझे एक बात बताएं, सहाबा के होते हुए जो इक्तदा कर रहे हैं एक रसूल की, उनके रसूल के होते हुए वो आगे बढ़ सकते हैं रसूल से? रसूल कभी के भी नहीं बढ़ होते सकते। हुए या रसूल के जाने के बाद भी मैं तो कह रहा हूँ कोई कभी भी नहीं बढ़ बंदा सकते। कोई भी बंदा रसूलुल्लाह जैसा या रसूलुल्लाह से आगे नहीं बढ़ सकता, ना उन जैसा हो सकता है, ना उनसे आगे बढ़ सकता हाँ आपका ये कीदा है कि रसूलुल्लाह जैसा हो सकता है ना आपका कीदा? भाई, अल्लाह ताला तो खुद कहता है रसूलुल्लाह जैसा बनो। अच्छा, तो आपका कीदा यही है ना कि कोई ना कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे किरदार का, इखलाक का मालिक हो सकता है, उन जैसी सीरत का हो सकता है? भाई अभी मैंने सुना था कि 0 से लेके 20%, 25%, 30% वो रसूलुल्लाह जैसा बनना इजाजत है, आप इजाजत हाँ, हम देते हैं? बात करें हाँ 100%, तो 100 हाँ, हम 100% हम रसूलुल्लाह जैसा बनने का तो अल्लाह ने हुक्म दिया ना। अच्छा, अल्लाह नहीं चाहता? 100% मुझे जिस तरह की मुझे एक बात बताएं, अल्लाह नहीं चाहता कि हम अल्लाह के रसूल की 100% इक्तदा करें? अब सवाल आपका आ गया ना, मुझे जवाब तो देने देना। हाँ क्या अल्लाह ताला का ये कहना कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जी, क्या इसके ऊपर अब कोई पॉसिबिलिटी है कि कोई शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा हूबहू उनका किरदार, उन जैसा इखलाक, उन जैसा सब्र, उन जैसी हिम्मत, हौसला, ताकत, उन जैसी शख्सियत, उन जैसे किरदार, सीरत हो सकती है किसी की? ये है सवाल। ठीक है। अब ये फैसला किसने करना है, ये बताएं। ये आपने हमारी करना नजर है में फैसला? नहीं, ये आप हमारी नजर में तो करेंगे। फैसला हो चुका है। नहीं, कौन हमारी ये करेगा? फैसला कुरान पाक ने करना है कि नहीं, कुरान पाक क्यों करेगा फैसला? अल्लाह करेगा भाई। अच्छा अच्छा, भाई हमारी नजर में तो इसका फैसला हो चुका है और हम ये मानते हैं कि कोई शख्स उन जैसा नहीं हो सकता। आपका क्या कहना? मैं कहता हूँ कोई शख्स 1% भी रसूलुल्लाह जैसा होने का दावा कर सकता है कि मैं 1% हो गया हूँ। खुद तो कोई बंदा भी दावा नहीं कर बस सकता। बात ये अल्लाह ने बताया ना। सुन तो ले, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या हाँ जी। कोई शख्स उन्हीं जैसी सीरत का मालिक, उन्हीं जैसे किरदार का मालिक हो सकता है आपके नजर में इस मेरे दुनिया में? भाई, ये काम तो अल्लाह ताला ने खुद कहा कि ऐसा काम करो कि उन जैसे हो, उनकी सीरत अपनाओ। अच्छा, उनकी सीरत अपनाने की कोशिश करते हुए हाँ, क्या उन जैसा हो जाता है बंदा? ये कोई हो सकता है? अल्लाह से पूछें, ये मेरे से क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, आपसे मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं, पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी भी अल्लाह से पूछनी है आपने। मैं कौन होता हूँ आपको बताऊं? अल्लाह कादर है हर चीज पे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन देखिए ना, मेरी कदीर। बात सुने।
अगर अल्लाह कादर है तो इससे नतीजा क्या निकला कि कोई हो सकता है उन जैसा? उन जैसा बनने के लिए तो कुरान करीम ने इरशाद फरमाया है ना, अतीउल्लाह अतीउ रसूल उसवा हसना। वैसे एक बात है कि यार अगर हो आपको सकता है तो बार-बार कह डरने रहा वाली हूं। कौन सी बात है? कह दें आपकी हो सकता है। आपका भाई मास्टर कह के गया हो सकता है। कुरान जब करीम मैंने में तो पूछा यही था। जब मैंने पूछा है कि कौन है उन जैसा, तो उन्होंने कहा हमारे मिर्जा साहब हैं। तो सीरतुल महदी की 2 रवायतें पढ़ी हैं, यहाँ पर चीख चढ़ा पड़ गया। नहीं, हजरत गौसे आजम भी हैं, उनके बारे में भी ये बताया जाता गौसे है कि आजम वो तो- गौसे आजम हो या कोई भी हो, रसूलुल्लाह की जूती जैसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो उनकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह का हुक्म तो ये नहीं है यानी कि रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मेरी बात बनने सुनिए, से जज्जा साहब, आपने जज्जा साहब, बंदी डालनी जज्जा है, साहब, कहना है एक कि नहीं बनने मिनट, देना। कोई और जज्जा साहब एक मौलवी मिनट कोई आलम, मेरी मुराद है उम्मतियों से। मेरी बात उम्मतियों में कोई आमिर शख्स साहब मेरा रसूलुल्लाह सवाल की है। जूती जैसा भी नहीं हो सकता। तो बिल्कुल ठीक है, मेरा सवाल ले लें। यही तो हिदायत है ना। जज्जा साहब एक मिनट, रसूल आपने अब बताना है कि ये अल्लाह ताला ने कहाँ पे लिखा है कि रसूलुल्लाह की जूती जैसा होना तुमने, ये बताया। मैंने तो एक जिस तरह अंदाज़े बयान होता है, मैंने तो सिर्फ बयान करने का एक अंदाज, जिस तरह नबी मतलब अलैहिस्सलाम ये का, देखे ना, ये जुमला सुने ना आपका जवाब, कुछ सुना नहीं है। मेरा जवाब तो अब देने देना मुझे। जी जी जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम का अंदाज़े बयान है, आप फरमाते हैं कि जब तक सुई के नाके से हाँ हाँ ऊंट ना निकल जाए तब तक ये लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। इस तरह के लोग, तो ना सुई के नाके से ऊंट निकल सकता है, ना ये लोग दाखिल हो सकते हैं। मेरा भी कहने का ये मतलब है कि ना कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हो सकता है, ना उनके अदना से अदना दर्जे को भी वो कोई पा सकता है। मतलब 1% भी नहीं। उन जैसा मैंने कहा हो ही नहीं सकता, एक पहलू भी उन जैसा मुकम्मल नहीं। 60% हो सकता है ना, 60% होना जैसा हो सकता है। नहीं जिਵੇਂ नहीं हमने- भाई 1% भी नहीं हो सकता। वो आपने सुना बात तो को गौर से सुना नहीं, आपने गौर मैं ये करें, कह वो रहा कह रहे 1% भी नहीं हो सकता। हूं। हाँ, जो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के पहलू है ना, हाँ जी। यानी आप जैसा हसीन, आप जैसा बहादुर, आप जैसा सखी, आप जैसा सच्चा, आप जैसा ईमानदार, कोई शख्स इन पहलुओं में से एक पहलू में भी नबी पाक की बराबरी नहीं कर सकता। अब समझ आइए बात। मतलब उनको फॉलो कर ही नहीं सकता इंसान। एक 1% पहलू भी उन जैसा नहीं हो सकता, नहीं हो एक सकता। पहलू। बस ठीक हो गया ना कोई। असल में अमजी साहब जो वो देखते हैं उम्मत में जो हालत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ये नहीं है, तो वो हक अगर आपने अगर आपका दावा है ऐसे ही है, कोई वो शख्स, दुरुस्त समझिए, अल्लाह में अगर दुरुस्त अगर समझिए। अगर सुन लो, नहीं नहीं भाई, मैं कहता हूँ आपने ना मसला ही सारा जो है ना वो हाँ जी, पहले भी हल किया है, पहले भी हल किया है। वो मैं आपका कहता हूँ, मैं बकौल हुसैनी साहब आपने बात वाजे कर दी है वाजे कर दिया, पहले भी हाँ। वाजे की है, लेकिन आपका और खोल बम्बास्टिक के भाई बयान कह कर के गया दिया है कि आज ये बात हमें पता आज लगी। से भाई किसी ने आज से भाई कोशिश करना छोड़ो ना, कोई नमाज ਦੀ ਲੋੜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੱਕਰਾਂ हाँ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਲੋ, लेकिन मैं ਛੱਡੋ ਗੱਲ नहीं ਪਰੇ। ਕੀਤੀ, ਕੁਝ मैं ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ नहीं ਦੀ ਕੀਤੀ। ਲੋੜ एमजी साहब देखो भाई टिका के भाई आप नहीं ਤੁਸੀਂ करो। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, आप ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੇ। एमजी साहब उम्मत कि जुत्ते मेरे ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾबर गैर ਵੀ नहीं है, संजीदा क्योंकि ਗੱਲ उम्मत ना सारी करा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ उम्मत ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, लेकिन भाई गए मैं ने तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1% हो सकता ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ एमजी नहीं हो साहब सकता। जे ਤੁਸੀਂ नहीं चाहते कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सही कोई क्या है वल्ला गैर अलामा संजीदा साहब ਗੱਲ ना करा। अच्छा चलो इन्होंने जज्जा साहब जो जज्जा है साहब अमन जी मैं साहब ने इस ਵੇਲੇ दुरुस्त ਉੱਚੀ कहा। ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੋਰਖ ਨੂੰ ਕੀ ਪੰਧ ਨਸੀਹਤ, ਮੋਰਖ ਨੂੰ ਕੀ ਪੰਧ ਨਸੀਹਤ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਲਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੈ ਸੁਣੋ। ਮਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਣ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕੰਬਲ ਫੇਰ ਕਾਲੇ ਹੁਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ? ਕੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਪੜ ਗਈ ਕਿਨਾਰੇ। ਹਾਂ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 1% ਵੀ ਰਸੂਲullah ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਜੋ ਗੱਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਫਹੂਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ नहीं ਸਾਹਿਬ ਦਾ हो सकता। ਮਫਹੂਮ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਫਹੂਮ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਸੰਜੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਸੀਰਤ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਜੀ 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 आप जैसा हसीन कोई नहीं, आप जैसा बहादुर कोई नहीं, आप जैसा ईमानतदार कोई नहीं, आप जैसा सखी कोई नहीं, आप जैसा सच्चा कोई नहीं। ਇਹ ਸੀਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਹਮ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਮਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ तो खता खाओगे। अमजद साहब एक बात मुझे भी कर लेने दें, इजाजत दें थोड़ी सी। नहीं, मैं तो इजाजत नहीं देता। मैं कहता हूँ, मैंने तो अपना अमर नज़ीर साहब को पहले भी कहा है कि भाई अब काफी टाइम हो गया, आप रेस्ट कर लें, कल फिर बात हो जाएगी आप। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, मगर हम भी आए तो हमें भी बात मतलब ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਲੋ मैं काम करना, मैंने कुछ कहा, मेरी गल सुन लो, मेरी गल सुनो। मैं काम यार रणजीत साहब किसी को बात भी कर लेने देना कोई, क्या नहीं गल ਕਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਏ। ठीक है, नहीं मैं कोर्स नहीं पूरा करा रहा, मैं बात तो सनी साहब से करने आया हूँ। अच्छा तो सनी साहब बात ये है कि अगर तो खुदा ताला हमें ये कहता है कि नबी वसल्लम की सीरत की तरह उनकी तरह आप अपनाएं, उसवा वो हमारे लिए उसमें उसना है, उनकी तरह बनो। नबी वसल्लम जो है जो हमारे लिए उसमें हंसना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उन जैसा बनने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आप उन जैसा बन ही नहीं सकते तो फिर उस रेस में भागने का क्या फायदा। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जी बिल्कुल नबी सल्लम से कुछ लोग आगे बढ़े हैं, उनके मैं कुछ दो के नाम ले देता हूँ। एक है जनाब पीर दस्तगीर साहब, ठीक है, क्योंकि नबी की सल्लम गिरते हुए खुदा को नहीं संभाल सकते, मगर उन्होंने केले के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो गिरते हुए खुदा को नहीं संभाल सकते, मगर पीर दस्तगीर साहब ने केले के छिलके से पांव फिसला और खुदा ताला को चौथे आसमान से बाजू लंबा करके बिछा लिया। एक तो ये बढ़ गए आगे। दूसरा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बढ़ गए आगे कि खुदा ताला उनको वहां तक ले गया कि जहां तक, और अभी तक वहां पर है जहां तक कोई नहीं गया। और उसके बाद वो यहाँ भी बढ़ गए कि उनसे खुदा ताला ने जिस्म मुर्दों को जिंदा करवा दिया। फिर यहाँ भी बढ़ साहब गए मेरे कि- दूसरे मोबाइल तो कॉल चुक लिया थी, बैटरी खत्म होगी, जरा दूसरे मोबाइल तो कॉल चुक। फिर वो वहां भी बढ़ गए कि जहाँ पे नबी की सल्लम है मिट्टी के परिंदे बना के उनमें जान नहीं डाल सकते, मगर ईसा अलैहिस्सलाम डाल सकते हैं। मैंने आपके सामने दो मिसालें दे दी हैं कि जो नबी की सल्लम से आगे बढ़े हैं। बताएं इसका कोई है जवाब? है जी, मैंने दो मिसालें दी हैं जो नबी की सल्लम से आगे बढ़े हैं लोग। अब पता नहीं उन लोगों ने ये कहा है, ईसा अलैहिस्सलाम ने तो वो जमाना नहीं है वो। शिया तो ये समझते हैं कि 12 इमाम ही जो है वो नबियों से आगे हैं, रसूलों से आगे। अगर कहते हैं तो वो शिया की मैं ऑडियो चला देता हूँ कि 12 इमाम नबियों से आगे हैं। चला दे जरा, चला दे। सनी साहब जी जी, कि मैंने भी दो मिसालें दी हैं, ये तो आम मुसलमान का ख्याल है। हुसैन साहब हुण मैं भी एक दो मिसाल देना चाहना पीर साहब का भी, और मैं क्यों हुण मैं भी एक दो मिसाल देना ते मैं सुनी अलामा साहब अगर बात कबूल कर लेते हैं तो ये पूरी नहीं हुई ਤੁਹਾਡੀ बात। काट रहे हैं अलामा साहब, बात काट रहे हैं। पिछले 5 मिनट तो ਤੁਸੀਂ बात कर रहे हो, ਤੁਹਾਡੀ बात पूरी नहीं हुई। जज़ाकल्लाह। नहीं अभी 1.5 मिनट हुआ है सिर्फ, ठीक है, थोड़ा रुक जाए। कर लेने दो इन्हों जी। तो सैनी साहब मैंने जिस तरह कर लेने दे यार, जी जी, इन्हां नूं दे दे। मैंने जिस तरह दो मिसालें ये दी हैं, मैंने जिस तरह ये दो मिसालें दी हैं, वो तो ये आम मुसलमानों का ख्याल है। तीसरी मिसाल ये ले लें कि जिन मुसलमानों को, जिन शिया को भी ये मुसलमान कहते हैं, ये उनका भी ये फतवा है कि 12 इमाम नबियों से आगे बढ़ सकते हैं, और वो बड़े हैं। तो 12 इमाम जो है नबियों से बड़े, उनका दर्जा है। ठीक है, दो मिसालें ये हो गई, एक पीर दस्तगीर साहब की हो गई और एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हो गई, और ये इन्हीं के अकीदे के मुताबिक है। अब ये मिसाल देने से पहले कासिम नूदवी साहब की भी है, नूदवी साहब भी, हजरत गौसे आजम की भी है। तो ये
ये किसी और की मिसाल देने से पहले इन मिसालों को जरा क्लियर कर देना, तो उसके बाद किसी और की मिसाल दे दें। जज़ाकल्लाह। ठीक हो ਗਿਆ। ਚਲੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਵਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਤੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਅਰਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਉਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਵਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤੀ ਤੇ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨਸੂਬ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਤਕਾਦ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਕਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕੁਫਰੀਆ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁਨ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਬਗੈਰ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਇਬਾਰਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਇਹ ਸਫਾ 65 ਹੈ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਇੰਜ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, और मेरे नाल इस तरह की बातें करता है, मुझसे इस तरह की बातें करता है कि अगर मैं इनमें से कुछ थोड़ा सा भी जाहिर करूं तो ये जितने मोतकिद नजर आते हैं सब फुर्र हो जाएंगे। इस तरह दी वो गल्लां करदा सी मिर्जा साहब नाल। जेड़ा मिर्जा साहब जिस खुदा दा तारफ इन्हां नूं कराया ना, ओदा नाम यलाश भी उन्हां दस्सिया है, साइका भी दस्सिया है, कालू भी दस्सिया है, काला भी दस्सिया है। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਕਿਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਜ਼ਕਰਾ 1903 ਦੇ ਇਲਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 390 ਤੇ, कि मैंने एक दफा कशफ में अपने खुदा को तमस्सुल के तौर पर देखा। तमस्सुल के तौर पर वो मेरे गले में हाथ डालकर कह रहा है कि जे तू मेरा हो रमे सब जग तेरा हो। सुभान अल्लाह। ए खुदा इन्हां दा ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਚ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਚ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਲਾਸ਼ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਯਲਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਲਾਸ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ।
हुसैनी साहब आमन नजीर साहब ने कहना क्या मिर्जा साहब ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ 50% तक तुसीं जा सकते हो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਫਾ ਹੋਵੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ आमन नजीर की हमायत करनी है ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸੀਰਤ पहली बरात के उत्ते क्या सी 40% जा सकते हो उसवा हुसना ते हुन कहंदे 1% नहीं जा ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ सकता ਸੀਰਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਮੰਨਿਆ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਸ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਰਤ ਸੁਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ 1% 30 तो 40% ਸੁਣ ਲਓ आएगा किसी की ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਯਲਾਸ਼ ਦਾ ਤਾਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਓਏ ਯਲਾਸ਼ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਹਾ ਸੀ 30% ਓਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਯਲਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਫ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰਤ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਲਾਸ਼ ਖੁਦਾ ਨੇ रजूलियत की ताकत का इज़हार फरमाया समझने वाले के लिए इशारा समझने वाले के लिए इशारा काफी है कि रजूलियत की ताकत का इज़हार फरमाया ते मिर्जा साहब औरत बन गए ते यलाश जेड़े ओ मर्द सी एक मिर्जा साहब ने देखा कि ओ रजूलियत की ताकत का इज़हार करे यार यलाश दी मिर्जा साहब दी तुसी गल सुनना नहीं चाहते अल्लाह दा इल्हाम हजरत मिर्जा अच्छा ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਯਲਾਸ਼ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਯਲਾਸ਼ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਵੇਂ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋ ਐਨੀ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਇਹਦਾ ਸਫਾ 784 ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ 903 ਨੰਬਰ ਰਵਾਇਤ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ 903 ਨੰਬਰ ਰਵਾਇਤ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਾਮਾ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮਹਿਦੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦੀ 903 ਨੰਬਰ ਰਵਾਇਤ 784 ਸਫਾ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यार एक गल तो क्यों नहीं गौर करते यार एक गल पे गौर करो मुझसे बयान किया कि कदीम मस्जिद मुबारक में मिर्जा साहब नमाज में हमेशा पहली सफ के दाएं तरफ दीवार के साथ खड़े हुआ करते थे 1% भी नहीं ये वो जगह है जहाँ से मौजूदा मस्जिद मुबारक की दूसरी सफ शुरू होती है यानी बैतुल फिक्र की कोठरी के साथ ही मगरबी तरफ इमाम अगले हुजरे में खड़ा होता था गालियां दे रहे हैं मैं गालियां दे रहे हैं बिल्कुल मैं पर सुना रहे हैं मेनू तस्वीर मेरे ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक शख्स जवाब दे तो कहना होने लगा अपनी जुबान चेंज कर और नमाज में आपको तकलीफ देने लगा अगर कभी उसको पिछली सफ में जगह मिलती तो हर सजदे में वो सफ़े फलांग कर हजूर के पास आता और तकलीफ देता और तकलीफ देता यार मैं कोई माइक लाया मैं तो हैंड फ्री लाया कोई माइक नहीं लाया और सुनो तो सही जरा मिर्जा साहब का प्यार करदा है यार वो प्यार दा मरीद करन लगा सुन तो लो ओ बुड्ढी दा लामा पहला रेल साहब ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰਾ ਪਏਗਾ ਨਾ मैं कोई गंदा लफ्ज नहीं बोलिया मैं कोई गंदा लफ्ज ना बोलिया नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ नहीं भार वो तो शैतान है तू शैतान का काम है देखो शैतान मिर्जा गुलाम अहमद कादरी ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜਾ जिन्होंने देवबंद काफिर ज्यादा सी देवबंद इन्होंने काफिर चूड़ा की कहंदे ने देवबंद इन्होंने सही कहंदे ने काफिर मुर्ताद देवबंद काफिर मुर्ताद की कहंदे ने देवबंद इन्होंने काफिर मुर्ताद ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ
बोलेगा उतना झूठा साबित है। चल भौंक पिछली सातवीं जगह मिलती तो हर सजदे में वो सभी लाग कर तकलीफ देता और कबल इसके के इमाम सजदे से वो अपनी जगह पर वापस चला जाता। इस तकलीफ बड़े स्पीकर ने सच्चाई साबित कर रहा है, बड़े स्पीकर ने सच्चाई साबित कर रहा है, बड़े स्पीकर ना दोनों ही झूठा बनेगा मगर बड़ा स्पीकर ला के झूठा साबित हो जाएगा। जिन्ना ऊंची बोलेगा उन्हें झूठा साबित, जिन्ना ऊंची बोलेगा उन्हें झूठा, जिन्ना ऊंची बोलेगा उन्हें झूठा, जिन्ना ऊंची बोलेगा उन्हें झूठा, अमन था, जिन्ना झूठा बोलेगा पूरी बरतानवी हुकूमत अमन नहीं लता, लेकिन वो सुजरे अमन से निस्बतन अमन था। उसके बाद शैतान गाली रहे, शैतान गाली मस्जिद की तोसी हो गई। देवबंद इन्हों से इमाम के देवबंद जेडे ने इन्हों अमन नजीब काफिर मुर्ताद जुमा और ईदैन के मौका पर काफिर मुर्ताद जिंदगी पहली साफ में देवबंद इन्हों काफिर मुर्ताद जिंदगी कहंदे ने, देवबंद इन्हों काफिर मुर्ताद जिंदगी कहंदे अमन नजीर नु। वो मजदूर शख्स जो वैसे मुखलिस था, जो बंद इन्हों काफिर जो वैसे मुखलिस था, अपने ख्याल में इजहार मोहब्बत करता और जिस्म पर नामुनासिब ये अल्लाह ताला की सजा है, अल्लाह ताला की सजा देखे कि देवबंद इसके भाई इसको काफिर मुर्ताद जिस्म पर नामुनासिब तौर पर देवबंद तुमको काफिर मुर्ताद जिंदगी कहते हैं, देवबंद तुमको काफिर मुर्ताद जिंदगी कहते हैं, देवबंद तुमको काफिर मुर्ताद जिंदगी कहते हैं, देवबंद तुमको काफिर मुर्ताद जिंदगी कहते हैं। मिर्जा साहब ने गले च बाहां पा के कहंदा सी कि जे तू मेरा हो, लेकिन देवबंद भी यार काफिर मुर्ताद जिंदगी देवबंद को काफिर मुर्ताद जिंदगी कहते हैं। चल शैताना तेनू देवबंद शैतान कहंदे ने, देवबंद यार मिर्जा साहब नाल इन्ना प्यार करदा सी कि ना मुनासिब तरीके नाल मिर्जा साहब ने दसिया होया फेरदा सी ते तबरक हासिल करदा सी। मिर्जा साहब सजदे गए नमाज दे विच, मिर्जा साहब सजदे गए मन ते पिछलियां सफां सारियां देवबंद काफिर मुर्ताद जिंदगी कहते हैं। मैं नहीं कह रहा, मुनासिब तरीके नाल जिस्म ते हाथ फेरे, देवबंद इसको काफिर तबरक हासिल करे। देवबंद इसको काफिर मुर्ताद जिंदगी कहते हैं, देवबंद इसको काफिर मुर्ताद जिंदगी कहते हैं, देवबंद इसको काफिर मुर्ताद जिंदगी कहते हैं, देवबंद इसको काफिर मुर्ताद जिंदगी तेनू तेनू देवबंद कहंदे ने। ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਰੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵਬੰਦ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਵਬੰਦ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਦੇਵਬੰਦ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਦੇਵਬੰਦ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਦੀਕ ਕਾਫਿਰ ਮੁਰਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਬੰਦ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਭਰਾ तेरे भरा गवाही देन दे कि तू शैतान है, जो बंद भरा वा तेरा, तू इन्ना हाल ही तेरा, तेनू काफिर मुर्ताद जिंदगी कह रहे ने, तू क्या के भौंकण दिया, वो देवबंद तेनू काफिर मुर्ताद जिंदगी कह रहा, तू ते भौंकण दिया, वो बेवकूफ है, वो जाहिल इंसान है, वो जाला, जाहिल भी नहीं है, जाला वा जाला, वो जाले, वो जाले, जाले। चल भौंकदा रहे, शैतान भौंकदा रहे, चल शैतान भौंक, शैतान भौंक, शैतान भौंक, शैतान भौंक। देवबंद तेनू काफिर मुर्ताद कहंदे, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, देवबंद तेनू काफिर मुर्ताद कह रहे ने, देवबंद तेनू कह रहे ने काफिर मुर्ताद, ਉਹ ਬੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, देवबंद तेनू काफिर मुर्ताद ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, देवबंद तेनू ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ काफिर मुर्ताद ਦੇ ਜ਼ਦੀਕ शैतान, शैतान भी कहते हैं तेनू, देवबंद तेनू दूसरी बरात के उत्ते शैतान मुर्ताद ते काफिर जिंदगी कहते हैं, देवबंद कहंदे ने, ਉਹ देवबंद कहंदे, मैं नहीं कहंदे, देवबंद तेनू काफिर मुर्ताद जिंदगी कहंदे ने। ओके अल्लाह दे ਜ਼ਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਗਰੋਲਾ ਪਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਈ, ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ,
तुसां आखे ने कि ए भारतां ने, तो भारतां भी नहीं पढ़ियां, ना किताब दा हवाला ना भारत दा हवाला, ते तुसां आख्या जी वो फलाने ने बांह फड़ ली ते वो खुदा दी ऐ तोहीन हो गई ते ए गल लिखी ते कोई हवाला अमर नहीं भाई दित्ता, कोई किताब ये अमर भाई दूसरी दफा चीखा निकलियां तो सीरतुल मेहदी तो चीखा निकलियां, की रोला है? ये मेहंदी की सीरत ही ऐसी है कि मेहंदी के पैरोकार सुन नहीं सकते। मेहंदी की सीरत ऐसी है कि ये साडे लाले मेहंदी की सीरत इहदे नालों चंगी सी। जेड़ा मेरा लाला मेहंदी सी ना, और भाई वो गुजरात सीरतुल मेहदी नु अग ला के सुट पहाड़ को सुट छड़ा, पहाड़ को सुट छड़ा, पहाड़ को सुट छड़ा। अच्छा गोरा